Hello, my dear students. Welcome back to our channel. This is AVM sir. Today we are going to start a very good chapter that is called relation and function. पिले आमे ଆମର ଆଜି ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛୁ ତୁମର ସିଲାବସ ର ୟୁନିଟ 1 ର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ୟୁନିଟ 1 ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ୟୁନିଟ 1 ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ୟୁନିଟ 1 ରୁ ତୁମର two MCQs पढ़िबो दीटा MCQs which is very important my dear two MCQs and two MCQs माने पिले केते हे गला 2 मार्क्स हे गला which is very important 2 मार्क तापरे पिले आसिला तुमरो आम जदि देखिबा को चाहबा ताले 2 मार्किया पिले पांचटा क्वेश्चन पड़ियो 2 मार्किया पांचटा माने 10 मार्क्स हे गला माय डियर तापरे पिले 5 मार्किया दीटा ताले टोटल हेगला 10 मार्क ताले पिले केते हला 22 मार्क हम एठु नै परिया पिले जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट माय डियर ताले यूनिट 1 ने दीटा चैप्टर रहउची पिले गोटे हला तोर रिलेशन एंड फंक्शन आ गोटे हला पिले आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ताले इट इज ऑल अबाउट टारगेट कोन पिले तुमे जानि परतुबो टारगेट 22 मार्क्स बट एटी कही रखुची पिले एई चैप्टर टा सेही पिलांग पई बहुत इंपोर्टेंट एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट को मानक पई पिले extremely important those are targeting 70 plus out of 80 in board exam जो माने 80 रु 70 प्लस बोर्ड एग्जाम रखिबा को चाहुचंती सेमानक पाई ये दुईटी चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट सेमान को केबे भी हेले ए दुईटी चैप्टर रे क्वेश्चन छाड़ीबा कथा नुहे कारण ये गोटे कोड दिए पिले इंप्रेशन मार्किंग क्रिएट करे कोड पिले क्रिएट करे इंप्रेशन मार्किंग क्रिएट करे एग्जामिनर ऊपर बुझी पारछ सपोज गोटे पिला रिलेशन फंक्शन ऑफ आईटीएफ रो क्वेश्चंस करी के आसीची ता माने से गोटे भलो स्टूडेंट रे गणा जाए ये होची गोटे माने मेजर कथा सीक्रेट कथा मु तुमको आज पिले शेयर कली जो पिला रिलेशन फंक्शन ऑफ आईटीएफ रो क्वेश्चंस करथि ताको गोटे भलो स्टूडेंट हिसाब रे गणा जाऊ ठीक करिथिबा दरकार राइट एमिति लाई जे रॉन्ग करी के आछबे ताले एटा राइट सेति गोल हे परिबो जेतेबेले पिले आर कांसेप्ट को तुमे प्रॉपर्ली क्लियर थिबो जदि तुमे आर कांसेप्ट रो क्लियरेंस नथिबो ताले एक chapter दुईटी करिबा very difficult it is the most important unit of your syllabus ताले तम syllabus रे पिले एटा होची सबुठारु अधिक important unit जहा को तुमालकु पिले बहुत भलो भाबरे करिबा को पड़िबो जदि तुमे एटा को भलो से करि नै पारला ताले तुमे निश्चित भाबरे बहुत भलो स्कोरिंग करि परिबो ताले आमे सेही प्रभु जगन्नाथ कर आशीर्वाद कामना करिबा ताले प्रभु आशीर्वाद सेतिक बेले देबे पिले जेतबेले आमे पिले परिश्रम करिबा जदि आमे परिश्रम न करिबा कोनोसे आशीर्वाद काम करिबले भगवान तुम भितरे अछंती भगवान देखुचंती तुमे परिश्रम करूचो कि नै जदि तुमे परिश्रम करूचो निश्चित भाबरे भगवान तुमको आशीर्वाद देबे आ तुमे निश्चित भाबरे सफल हबो ताले एई जो दुईटी चैप्टर रहिला पिले ये गोटे बहुत ही मेजर जो तक पिला मानकर बहुत डाउट थाए से माने कांसेप्ट भलो से क्लैरिटी न थाए कारण ए दुईटी चैप्टर प्रथम वर्ष सहित जड़ित प्रथम वर्ष वाले फर्स्ट ईयर सहित ट्रिगोनोमेट्री बिना आईटीएफ बुझिया वेरी डिफिकल्ट से रिलेशन फंक्शन तुम्हारा फर्स्ट ईयर रे भी थिला पिले डोमेन रेंज वगैरह वगैरह जोटा कि हमें बहुत सारा लेक्चर्स अपलोड करिछु YouTube रे रिलेशन फंक्शन ऊपर भरा लेक्चर्स पिले पढिछि फंक्शंस रा डोमेन रेंज केमिति बाहर करा जीवो सब केमिति हबो एवरीथिंग वी हैव डन ए लॉट तले तुमाले से सब को भी रिवीजन कले तुम पाई बहुत भलो पिले ताले यू मस्ट रिवाइज ऑल दोस डोमेन रेंज चैप्टर बिकॉज़ डोमेन रेंज निहाती दरकार ता बिना तुमे फंक्शंस करिबा वेरी डिफिकल्ट ताले ई जो यूनिट 1 न रहिला पिले टारगेट 22 रु मु तुम पेला कहि सालेडी गोटे जिंस दैट इज कोन हमर जे ये चैप्टर टी बहुत ही इंपोर्टेंट सेही पिला पाई जो माने कि हमर 70 प्लस रखिबा को चाहउचदी ताले टारगेट 22 मार्क्स ताले डिटरमिनेंट मैट्रिक्स आबे कंप्लीट करि दिले टारगेट 26 मार्क थिला ये रहला टारगेट 22 मार्क्स ताले जदी आबे यूनिट 1 टी को भलो से बुझी दउचे ताले आबे 22 मार्क एटु नै की जाई परिबा दीटा लॉन्ग क्वेश्चन बहुत मैटर करे पिले टू लॉन्ग क्वेश्चंस along with that you can grab तुमे ता सहित कौन नहीं पारिबो पिले 2 मार्किया 5टा क्वेश्चन बुझी परछ त टोटल 2 मार्किया तुमको केतेटा बनेबार अछि 6टा बनेबार अछि
और सेतुरु एई गोटे यूनिट तुमको 5टा 2 मार्किया क्वेश्चन प्रोवाइड करछ अकॉर्डिंग टू योर सीएचएससी गाइडलाइंस। सीएचएससी जो गाइडलाइन देछि से गाइडलाइन हिसाब रे यूनिट 1 रु 5टा 2 मार्किया क्वेश्चन पडिबो। तले टारगेट 22 मार्क रु मैं आउथर लिखि दोछि याको भलो से मन रख। 2 MCQs 1 into 2 that is 2 mark 2 MCQs बुझी पार चला ले क्लियर। तापर पिले कोन 2 मार्क रा 5टा क्वेश्चन that is 10 very short answer question बुझी पार छ very short answer। तापर कोन 5 marks 2 question that is 10 कोन पिले long type answer गॉट इट क्लियर। ताले ये तीनटा को माइंड रख दाओ एटा सही मानक पे बहुत इंपोर्टेंट जो माने पिले 70 प्लस मार्क टारगेट करूछ। तो जो माने 70 प्लस टारगेट करूछ मु पिले कहि रखिया को चाहे जो मानकर आशा अछि जे हमें मैथ रे 70 प्लस रखिबा आउट ऑफ 80 से माने निश्चित भाव रे एई चैप्टर को करिवा निहाती भाव रे दरकार बहुत भले से करिवा दरकार कारण एई चैप्टर जदी से भले से करि दोछि या परीक्षा रे आंसर दोछि ताले से गोटे भलो इंप्रेशन क्रिएट हुए एग्जामिनेशन पेपर रे गॉट इट क्लियर। ताले सही हिसाब रे ताले से यूनिट 1 रा फर्स्ट चैप्टर आज हमें कवर अप करिवा रिलेशन एंड फंक्शन ताले वन शॉट रे पिला आज कंप्लीट करिवा रिलेशन एंड फंक्शन। किंतु तुमको कहि रखुची बिले फंक्शन रो ऑलरेडी गोटे लेक्चर बोर्ड को लक्ष्य रखिकी अपलोड हेई जाइथिला तुमाने आशा करछि ताको भलो से देखिथिबो मस्ट सी ताको देखो मु तो आज निश्चित भाव रे फंक्शन कहिबी बट स्टिल that lecture is very important you must complete that lecture along with this lecture से फंक्शन लेक्चर रे मु डिटेल्स फंक्शंस कोन बुझेइथिली बोर्ड एग्जाम को लक्ष्य रे रखिकी प्लस 2 12th सीएचएससी बोर्ड एग्जाम को लक्ष्य रखिकी तले से चैप्टर को निश्चित भाव रे से लेक्चर को निश्चित भाव रे करबा दरकार। ताले आजिर चैप्टर टॉपिक रिलेशन ताले फर्स्ट जिंस पिले आसुची रिलेशन ताले टाइम लॉस करिवा नाही प्रभु को आशीर्वाद नहीं कि हमें आगु को बढ़ी चलो तो रिलेशन कौन पे रिलेशन जेमती कि सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज देखा रिलेशन बिटवीन यू एंड मी ताले रिलेशन हवा पई वी नीड टू थिंग्स ताले रिलेशन माने इट्स अ कनेक्टर गोटे जिंस पिले मन रखिया मोर गोटे लैंग्वेज कनेक्टर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ताले कनेक्टर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ताले जीए दीटा ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करी थाए ताकू आमे पिले रिलेशन बोली कहिताउ जेमिति कि फादर X is the father of Y ताला he is the father of कनेक्ट कला काहा को X और Y को X is the brother of Y X Y को कनेक्ट के कला he is the brother of साको हम रिलेशन कहिताउ पिले ताले दीटा ऑब्जेक्ट रो जीए सूत्रधारी जे कनेक्ट करूची पिले ताकू हम रिलेशन बोली कहिताउ ताले रिलेशन कहिले कोन बुझो रिलेशन माने इट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू पर्सन माने आमे जानिचु A क्रॉस B प्रथमे दीटा फैमिली दरकार लेट A and B, let A and B be any two non-void set. Be any two non-void set. Be any two non-void set. Got it clear, my dear? ताले ए एंड बी कौन पिले दीटा नॉन वॉइड सेट्स कहला हमें कौन बुझुचे माने तैतरे निश्चित भाव रे गोटे एलिमेंट अछन जदी वॉइड हे गला माने ताकर ए क्रॉस बी फाइ हे जिवो ताले एठी हमें कौन को बाहर करबा ए क्रॉस बी माने कौन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट हमें जानि दलु ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सब फर्स्ट ईयर रे पढ़ा हिची x, y माने वी नीड टू कलेक्ट ऑल दोस पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर x, y such that x belongs to A, comma y belongs to B. This is very important across. माने बड़ी पिला मो लैंग्वेज लिखुची total possible ordered pair. Total possible ordered pair between two family. Total possible order pair between two family between A and B. ताले A cross B माने आगे A then B. तो total possible order pair between two family. ताले दोड़े family रो total possible order pair जेतेटा बाहरिबो ताको हमें पिले A cross B कहि दो। ताले relation कहले पिले कोन ताले से possible order pair भितरे जीए हमरो connections को satisfy करिवो ताले गोटे connector माने गोटे हमें condition दे देलु जेतेबेले we gave one condition से कंडीशन टा सैटिस्फाई करूची कि नाही सेटा होची इंपोर्टेंट ताले जेतक सैटिस्फाई कला ताले एटी कनेक्शन जेतेबेले हमें दबा व्हेन वी विल ट्राइंग टू सैटिस्फाई द कंडीशन ताले हमर कनेक्शन टा कोन हे पारे कनेक्शन टा हमर पिले नथिंग भी हे पारे माने कोनोसी ऑर्डर पेयर को सैटिस्फाई न भी करि पारे ताले नथिंग हे पारे
टू एवरीथिंग जेतेटा ऑर्डर पेयर बाहर समस्त ऑर्डर पेयर को मध्य सैटिस्फाई करते ताले रिलेशन इज नथिंग पिले रिलेशन इज जस्ट लाइक समथिंग समथिंग बुझी पारछ ना नहीं ताले रिलेशन कोन पिले गोटे जस्ट लाइक समथिंग समथिंग व्हिच लाइज बिटवीन नथिंग टू एवरीथिंग रिमेंबर माय स्टेटमेंट माय डियर बढ़िया कथाटे कहली पिले रिलेशन इज जस्ट लाइक समथिंग समथिंग रिलेशन इज जस्ट लाइक समथिंग समथिंग रिलेशन इज जस्ट लाइक समथिंग समथिंग हुए ना हमर पिले किछि किछि सब बेले हुए हुए एबे परीक्षा टाइम आसी तुमर भी किछि किछि होउची जे कोन हबो कोन नाही ताले इट्स जस्ट लाइक ए समथिंग ताले समथिंग समथिंग कोन हुए पिले जोटा के which lies between nothing to everything which lies between nothing to everything got it clear this is my own language to define the relation in a better way my dear got it clear relation को बुझिबा कोले ए वळी चुटकुला कथा जानिबा को दरकार ताले ये गोटे चुटकुला तुम सामने रे पिले ताले रिलेशन होची गोटे किछि किछि समथिंग समथिंग हुए ना हमर हृदय रे सेबला बट which lies between that something something कोन पिले nothing to everything माने किछि न भी हेई पारे सब किछि हेई भी पारे ताले एइटु गोटे कथा आसिला ताले relation is what the relation is nothing it is a subset relation is a subset of Cartesian product of two sets ताले R is the subset of A cross B which is very very important माने some possible order pair that is some possible order pair some possible মানে কিছিটা পসিবল সে কিছিটা জিরো বি হেই পারে ସବୁ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ତ some possible order pair କୋଉଥିରେ from all total possible order pair from total possible order pair ତ ଯେତେଟା possible order pair ବାହାରିଥିଲା ତା ଭିତରୁ ପିଲେ କିଛିଟା order pair ସେଟା କିଛି ବି ନ ହେଇପାରେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ପିଲେ ଦେଖ ପୁରା ଇଜି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ତମକୁ ରିଲେସନ୍स ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି try to learn all these things this is very very important my dear got it clear relation ଗୋଟେ ଏମିତି ଚାପ୍ଟର ତାକୁ ଯେତେ ପ୍ରପର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ତୁମେ ବୁଝିବ ସେତେ ପିଲେ ଇଜିଲି ତୁମେ ତାକୁ ଗ୍ରାପ କରି ନେଇ ପାରିବ otherwise it is very difficult to understand କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଶା ତୁମେ ଯଦି ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ରିଲେସନ୍ସ କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ତାହେଲେ ରିଲେସନ କହିଲେ ଗୋଟେ the relation is just like something which lies between nothing to everything means it is the subset of A cross B A cross B କଣ ଥିଲା total possible order pair between two family ଆଉ ସେଇ total possible order pair ର two family ଭିତରୁ some possible order pair କୁ selection କରିବା ତାହେଲେ it is simple सिलेक्शन लिखि दउची बढ़िया जिंस ऐड करि बोले सिलेक्शन हमें सिलेक्शन करि दउ ताले सिलेक्शन ऑफ सम possible order pair kind subset माने selection got it clear selection of some possible order pair from total possible order pair is just a relation my dear बुझी पारथुबा तुमाने भलो से ताले जदी पिले मोर एठी ए रे रहिला गोटे सेट को लेखिली पिले ए रेखि देली पिले सपोज बुझी दियो 2 4 6 8 बुझी पारछ लाई एठी मु बी लेखिदेली पिले सिंपली लेखिदेली 3 4 5 6 से कहूची R is a relation. Suppose R हमें सही एलिमेंट को लबा x, y such that x must be greater than or equal to y. से कहूची x must be greater than equal to y. Got it clear? ताले x कौन x belongs to A and y belongs to B. से कौन कहूची पिले x belongs to A for all x belongs to A, comma y belongs to B. Got it clear? तब ये दला ताले R is a relation from A to B. তাহলে আর ইজ এ রিলেশন ফ্রম এ টু বি তাহলে আর ইজ এ সাবসেট অফ এ ক্রস বি মানে কেতটা বেল দেখো এ রে 4টা বি রে 4টা তাহলে 4 ক্রস 4 16টা অর্ডার পেয়ার পসিবল বাহার পারিব टोटल পসিবল অর্ডার পেয়ার 16টা তাহলে সে কହୁଛି সে 16টা পসিবল অর্ডার পেয়ার ভিতরু ଆମକୁ ସେଇ পসিবল অর্ডার পেয়ার সিলেক্ট করা আছে ଯୋଉଥିରେ x is greater than equal y তাহলে এটি তাহলে ମୁଁ ଦେଖିବି 2 2 କୁ ନେବି 2 greater than 3 4 5 6 ହେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ 2 ସହିତ କି ସମ୍ଭବ ହେଇ ନାହିଁ ବୁଝି ପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ 2 କମା समथिंग ହେଇ ପାରେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠି r is the subset of a cross b ଗାଇ ରିଲେସନ from a to b ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ ବୁଝି ପାରୁଛ ତାହେଲେ r is the subset of a cross b आ माने कोन पिले एटु बुझियार अछि ताले आगे प्रपोजर तापर सी होची एक्सेप्टर ताले 2,3 2,4 2,5 2,6 ताले 2 कोउठी भी बड़ हो नाही सेकंड एलिमेंट टू ताले एबे देखा 4 को नबा ताले 4,3 यस सैटिस्फाइंग माय डियर ताले एटी मोर गोटे आर रे आसी गला पिले देखो एटी कोन आसी गला 4,3 देखो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माने 4 इज ग्रेटर देन 3 सैटिस्फाई होची तापर देखो 4,4 यस इट इज सैटिस्फाइंग बिकॉज़ देयर इज इक्वालिटी
ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଦେଖ 4,5 4,6 ହେଇପାରିବନି, 4 5 ରୁ 6 ରୁ ବଡ ନୁହଁ। ଏବେ ପିଲେ 6 କୁ ଆସିଲା, ଏବେ ଦେଖ 6 ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା 6 3 ବି ହବ, 6 4 ବି ହବ, ପୁଣି 6 5 ବି ହବ ମାଇ ଡିୟର, ପୁଣି ପିଲେ ଦେଖ 6 6 ବି ହବ। ଦେଖ ସବୁଠିରୁ ବଡ ଅଛି। ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ? 3 4 5 6 ହେଇଗଲି, ତାହେଲେ 6 3 ଟୁ ବଡ, 4 ଟୁ ବଡ, 5 ଟୁ ବଡ, 6 6 ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ। ତାହେଲେ ଇଏ ବି ମୋର ସାଟିସ୍ଫାଏ କଲା। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ଏବେ 8 କୁ ନେଇକି ଦେଖିବି, তাহলে 8,3, yes it is satisfied because 8 is greater than 3। তারপরে পিলে দেখো 8 is greater than 4, definitely 8 is greater than 5। দেখো পিলে x को ମୁଁ ଦେଖୁଛି, তাহলে 8 is also greater than 6, তাহলে it is satisfying। তাহলে which is nothing the subset of a cross b my dear। তাহলে এইଭଳି ଭାବରେ ରିଲେସନ ବାହାରିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ରିଲେସନ ତ ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ଡୋମେନ ଅଫ a କଣ? ଯୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ ଡୋମେନ ଅଫ r ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଡୋମ ଅଫ r ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ x comma y ଯଦି belongs to r ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ନବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଗୁଡାକ ରିଅଲ ମାନେ ରିଲେସନ ର ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଏଠି r ମାନେ ରିଅଲ ନମ୍ବର ନୁହଁ ପିଲେ, ରିଲେସନ୍ସ କୁ ବୁଝଉଛି। ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ଆଉ ସେମିତି ରେଞ୍ଜ ଅଫ r ପିଲେ କଣ? ରେଞ୍ଜ ଅଫ r ହବ ତୁମର y such that x comma y belongs to r। ଯଦି x comma y belongs to r order pair ରେ second element, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା that is pre image। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ପିଲେ? ପ୍ରି ଇମେଜ କହୁଛେ। ଡୋମେନ ମାନେ ପ୍ରି ଇମେଜ, ଆଉ ରେଞ୍ଜ ମାନେ କଣ ପିଲେ? ଇମେଜ। ତାହେଲେ selection of pre image is the domain and group of selection of image is called the range of the relation। ତାହେଲେ ଏଠି r inverse କଣ ପିଲେ ହେଇଯିବ? ତାହେଲେ r inverse is nothing, simply ମନେ ରଖ, ଯଦି x, y ଟା ମୋର ଅର୍ଡର ପେୟାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ସିମ୍ପଲି y, x ହେଇଯିବ। y, x such that x, y belongs to r। ସେ କହୁଛି ଯଦି x, y belongs to r, ତାହେଲେ y, x ତାର ଇନଭର୍ସ ରିଲେସନ, ମାନେ ଆଉଟପୁଟ ଇନପୁଟ ଦେଇଥିଲା ଆଉଟପୁଟ କାଢୁଥିଲ, ଇନଭର୍ସ କହୁଛି ଆଉଟପୁଟ ଦେଇଛି ଇନପୁଟ କାଢ। ଇନଭର୍ସ ମାନେ ହଉଛି ଆଉଟପୁଟ ଇଜ ଗିଭେନ, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଇନପୁଟ, ମାନେ ରେଞ୍ଜ ଇଜ ଗିଭେନ, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଡୋମେନ। ଆଉ simple तुम्हें तो r language ଆମର କଣ? domain is given, input is given and find the output, this is the difference। ଆଉ କିଛି ନ ପିଲେ, ତାହେଲେ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ରିଲେସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ରେ ତୁମେ ପଢିଥିଲ। ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ରିଭାଇଜ କରୁଛି ବିକଜ ଅଲ ଦିସ୍ ଆର ନିଡେଡ, ଏ ସବୁ ପିଲା ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ରିଲେସନ୍ସ କାଢିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ ଆସୁଛି ପିଲେ। ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ କୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉ ଉପରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ବି ପଡି ପରିବ। ତାହେଲେ ଦେଲା if cardinality of a, suppose cardinality of a ଦେଲା ପିଲେ m, ମାନେ a ରେ n number of element ଅଛି and cardinality of b has n number of element, then the total number of relation, then the total number of relation from a to b, is कितना हुआ पिले? 2 to the power cardinality of a cross b my dear। তাহলে cardinality of cross b মানে total number of ordered pair, যদি m n ଅଛି তাহলে 2 to the power mn as the rule of subsets। This is very, very important. If the cardinality of A is equal to M, comma, cardinality of B is equal to N, then the total number of relation from A to B is what? 2 to the power Mn। बहुत ही important ଜିନିଷ ପିଲେ, ଆକୁ ଭଲ ସେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। questions ପିଲେ ପଡେ ଆ ଉପରୁ, ତାକୁ ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ ସେ ମନେ ରଖିବ ସେତେ ତୁମ ପାଇଁ ପିଲେ ଇଜି ରହିବ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ପିଲେ ଯିବା, ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆସିଲା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ରିଲେସନ ଆଣ୍ଡ କାଇଣ୍ଡସ ଅଫ ରିଲେସନ। ପିଲେ ବୁଝିବା କାଇଣ୍ଡସ ଅଫ ରିଲେସନ କଣ? ତାହେଲେ କାଇଣ୍ଡସ ଆଉ ଟାଇପ୍ସ ଭିତରେ କଣ ପିଲେ ଫରକ? କାଇଣ୍ଡସ ମାନେ ହଉଛି ତା ନେଚର, ତା ଗୁଣ, ସେ କେମିତି ବିହେଭ କରୁଛି। ଆଉ ଟାଇପ୍ସ ମାନେ ହେଲା ସେ କେତେ ପ୍ରକାରର ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଫରକ। ତାହେଲେ କାଇଣ୍ଡସ ଅଫ ରିଲେସନ, ଦ ନେଚର ଅଫ ରିଲେସନ, କାଇଣ୍ଡସ ଅଫ ରିଲେସନ, କାରଣ ଆକୁ ଦେଖିକି ପିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିଫାଇନ କରିବା। ତାହେଲେ କାଇଣ୍ଡସ ଅଫ ରିଲେସନ, କେତେ ପ୍ରକାର ରିଲେସନ ଆମେ ନେଇପାରିବା ପିଲେ। ତାହେଲେ କାଇଣ୍ଡସ ଅଫ ରିଲେସନ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ରିଲେସନ ପିଲେ ହଉଛି ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍। ତାହେଲେ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାପିଂ ବୋଲି ବି ପିଲେ କହିଥାଉ, ଆମେ ମ୍ୟାପିଂ ବୋଲି ବି କହିଥାଉ। କାଇଣ୍ଡସ କୁ ଆମେ ପିଲେ କଣ କହିଥାଉ? ମ୍ୟାପିଂ। ମ୍ୟାପିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ, ମାନେ ସିମ୍ପଲି ଦ ନେଚର, ହାଉ ଡଜ ଇଟ ବିହେଭ, ମାନେ ସିମ୍ପଲ ଏଟା ବିହେଭିୟର। ପିଲେ କଣ ଏଟା? ବିହେଭିୟର। ଆମେ ଥାଏ ନା ସବୁ ରିଲେସନ ବିହେଭ କେମିତି କରେ। ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍, ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ମାନେ କଣ କହୁଛି ପିଲେ? one element of this will attach to one element of this only, there will be no ମାନେ single input single output। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? single input single output, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତାଠୁ ଅଧିକ ସେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ।
बुझी पारुछ ना नहीं क्लियर दिस इज द केस माने सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट बुझीबा जदी सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट को आमे पिले कोन कहितो काइंड्स ऑफ रिलेशन कहितो से बळी भाबर पिला आसिला वन टू मेनी माने कोन हला इनपुट सिंगल बट आउटपुट्स आर मेनी इन सिंगल इनपुट बट आउटपुट्स आर मेनी गॉट इट क्लियर माने जो कथा ना कहां पे निगाहें कहां पे निशाना गॉट इट क्लियर ए वाली जिंस पिले देखो एडी गोटे इनपुट आउटपुट्स आर मेनी जड़े इनपुट बट आउटपुट्स आर मेनी गॉट इट क्लियर ताले एडी कोन हला single input multiple output single input multiple output তাহলে what does it means actually my dear single input multiple output কথা এটা আসছে তাহলে এই দুইটা কেসের গোটিয়ে জিনিস দেখো input is stable input but output is unstable here input is stable input তো সবବେଳେ পেলে stable তা input stable output is also unique এটা output তাহলে কোন পেলে stable and unique stable and unique stable and unique that's why one to one touch is always the best touch got it clear understood but whenever it comes to one to many input is stable input to ame pile stable hi deichu got it clear but what happened over here output is unstable gotte jinsa pile dekho edi input is stable but output edi jodi ame dekhiba pile unstable ho output is not unique pile gotte input ro tinita output balani tale we are getting confused got it clear tale eti one to many relation ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ କାଇଣ୍ଡସ୍ କଥା ଆସେ ନେଚର ବିହେଭିୟର ଫଙ୍କସନ ନେଭର ସପୋର୍ଟସ୍ 120 ବିକଜ ଫଙ୍କସନ ଇଜ ଅ ଷ୍ଟେବଲ ରିଲେସନ ପଢିବା ଆଗକୁ ଫଙ୍କସନ ଇଜ ବାଇ ଡିୟର ଷ୍ଟେବଲ ରିଲେସନ ସେ ଭେରି ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଅଛି ତା ସହିତ ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ପିଲେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କଣ କହୁଛି ମେନି ଟୁ ୱାନ୍ ମେନି ଟୁ ୱାନ୍ many to one ମାନେ ପିଲେ ଦେଖ ମାନେ all inputs provides a single output all inputs provides a single output means every student is focusing to a single teacher just like you all are many and you all are focused upon me and it indirectly becoming one to one mane hela it is a stable output got it clear unique form that's a function supports it ବୁଝି ପାରୁଛ multiple input source and single output got it clear multiple input source মানে এটাକୁ function প্লে support করে বুঝিপারছ stable input ସବୁବେଳେ ଆମେ stable ଦେଇଥାଉ ପିଲେ ଏଠି output କଣ ହେଲା output is unique ହେଇଗଲା output is unique when you all are focusing upon me it is simply uniqueness why so because it is indirectly becoming one to me because you are one I am one and you all are focusing upon me that is becoming one to one and it is acceptable function accepted ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖ function ରେ mapping of function କଣ ପଢିଥାଉ one to one ଆଉ many to one ପଢିଥାଉ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ simple language ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ ତାହେଲେ ଏଠି many to one ଗଲା ତାହେଲେ ସେ ପିଲା many to many ଏଇଟା ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ତୁମର କଣ ଅନଷ୍ଟେବଲ ଫର୍ମ many to many many କଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇନପୁଟ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆଉଟପୁଟ ମାନେ କାହାର କାହା ସହିତ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ ୟା ସହିତ ଇନପୁଟ ଅଛି ପୁଣି ଆ ସହିତ ଅଛି ପୁଣି ୟା ସହିତ ଅଛି ପୁଣି ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଇଏ ବି ଯାଇକି ପୁଣି ଆ ସହିତ ଲାଗିଛି ଗଟ୍ ଇଟ କ୍ଲିୟର ତ ଦିସ୍ ଟାଇପ ଅଫ କେସ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇନପୁଟ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆଉଟପୁଟ ଯେମିତି କି ତମେ ଦେଖିଥିବ ଟ୍ରେନରେ ତମେ ଯାଉଛ ଆଉ ତମେ କି ମଲ୍ଟିପଲ ଇନପୁଟ ଆଉ ତୁମେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ କିଏ କାହା ସହିତ ଗପୁଛି କିଛି ତାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅଲ୍ଟିମେଟ କଣ ହୁଏ ବହୁତ ହି ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯାଏ କଣ ହଉଛି କିଛି ଜଣା ପଡେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉଟପୁଟ ଇଜ ନଟ୍ ୟୁନିକ୍ ଫଙ୍କସନ ନେଭର ସପୋର୍ଟସ୍ ଆଉଟପୁଟ ଇଜ ନଟ୍ ୟୁନିକ୍ the जोटी आउटपुट यूनिक्स ताको ही फंक्शन से मैपिंग को सपोर्ट करे ताले फंक्शन supports only these two mapping one and many one got it clear that's why every relation is not a function but every function is a relation this is very important concept got it clear function काम हला पिले से demand करिबो कोन it demands the uniqueness in output जो ଯାହାର ଆଉଟପୁଟ ପିଲେ ୟୁନିକ୍ ଫଙ୍କସନ ସେଇଠି କହିବ ଇଏ ମୋର ବାବା ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଇ ୱିଲ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଇଟ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବି ମତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆଉଟପୁଟ ୟୁନିକ୍ କି ଦେଖେ ବଟ ରିଲେସନ ହଉଛି ଅଲ ପସିବିଲିଟିଜ କେତେ ବିହେଭିୟର ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା ୱାନ ବିହେଭିୟର ୱାନ ମେନି ବିହେଭିୟର ମେନି ୱାନ ବିହେଭିୟର ମେନି ବିହେଭିୟର ତାହେଲେ ତୁମେ ଏବେ କୋଉ ବିହେଭିୟର କ୍ରିଏଟ କରିବ ଦ୍ୟାଟ ଡିପେଣ୍ଡସ ଅପନ ଏବେ ଏକ୍ସାମ ଟାଇମ ଆସିଗଲା ଏକ୍ସାମ ଟାଇମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହଉଛି ୱାନ ବିହେଭିୟର ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ନିଜେ ପାଠ ପଢ ଆଉ ନିଜ ସହିତ ପାଠ ପଢ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତୁମେ ଏବେ ଟାଇମ ନୁହଁ
ନିଜେ 50 ଜଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବ। ଏବେ ତୁମେ ସେଇଟା ଯଦି କରିବ very difficult ହେଇଯିବ my dear. Got it clear? Understood? So simple. You just need to focus upon yourself to get good result, to grab good results in your examinations. So ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ପିଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ consistency and the hard work with smartness. Consistency, hard work with smartness is the best way to grab the result. ଏବେକାର ଗୋଟିଏ ପିଲେ ସୂତ୍ର ରୁଲ ସିଏ ହଉଛି କେବଳ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିବାର ଅଛି ୱିଥ ସ୍ମାର୍ଟଲି। ଆଉ ଏ ଟାଇମ ପିଲେ ବୁଲିବାର ଟାଇମ ନୁହଁ, ଫାଲତୁ ଟାଇମ ଲସ୍ କରିବାର ନୁହଁ, ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। 80 ଆଉଟ ଅଫ 80 ମ୍ୟାଥ୍ସ ରଖିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ପିଲେ ଆମର ମେଜର ଟାର୍ଗେଟ। ଯଦି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବନେଇ ଦେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ପିଲେ କିଛି କରିପାରିବା, ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ସମସ୍ତେ ପିଲେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, ସେଟା ବଡ କଥା କଣ? ପାଠଟା ଭଲସେ ଜାଣିବା, ଭଲସେ ପଢିବା, ସେଇଟା ହିଁ ପିଲା ଆମର ମୂଳ ଧର୍ମ, କର୍ମ ଆଉ ସବୁ କିଛି ପିଲା ମୋକ୍ଷ ବି ଅର୍ଥ ବି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ଚାରିଟା କର୍ମ, ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପିଲା ଆମକୁ ଧରିବାର ଅଛି। ଏବେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପାଠ ପଢିବି, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବି। ବିଲକୁଲ ସର୍ଟକଟ ରେ ବିଲିଭ କରନି ପିଲେ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ବହୁତ ଭିଡିଓ ବୁଲୁଛି, କିଏ ଆସିଲା କହିଦେଲା ଏଇ କଥା, କିଏ ଆସିଲା କହିଦେଲା ସେ କଥା। ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ। ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ପିଲେ, ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ ପିଲେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଲା ମାନେ ସେ ବୁଲିଲା, ସିଏ ଆଉ କିଛି କରେଇ ଦବନି ତୁମକୁ। ଏଇଟାକୁ ପିଲେ ମାଇଣ୍ଡ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ପିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କିଏ ଆସିଲା କହିଲା ଆରେ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରିଦିଅ, ତୁମେ ବାୟା ହେଇକି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ଘୋଷିଲ। ପିଲେ ନେଭର ଗୋ ସିଲେକ୍ଟିଭ। ଏମସିକ୍ୟୁ ରେ କୌଣସି ସିଲେକ୍ସନ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଏମସିକ୍ୟୁ ଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡିବ। ନୋବଡି କ୍ୟାନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୟୁ। ଯିଏ ବି କହୁଛି ସେ ଭୁଲ କହୁଛି ପିଲେ। ସେ କହିପାରିବନି ଯେ ଏଇ ଏମସିକ୍ୟୁ ଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡିବ। ଏମସିକ୍ୟୁ ର କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ନାହିଁ, କନସେପ୍ଟ ର ସିଲେକ୍ସନ ଅଛି। ଯୋଉଟା ପିଲା ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଆମେ କନସେପ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ, ଏଇ କନସେପ୍ଟ ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। କେମିତି ଆସିବ? ଏଇ ଭେରାଇଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ତ ୟୁ ନିଡ ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଲ ଦୋଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଫିକ୍ସ ହୁଅନି। ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ସେଇଆ ପିଲେ। ବଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ କହିଦଉଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା କରିଦିଅ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା। ଆରେ ପିଲେ ସେମିତି କେମିତି କରିଦବା? ହାଉ ଡଜ ଇଟ ପସିବଲ? ଇଟ ଇଜ ନଟ ପସିବଲ। ନେଭର go through it. ये किए आसी कहला एई क्वेश्चन नंबरटा इंपोर्टेंट, सेई क्वेश्चन नंबरटा इंपोर्टेंट, पिले एग्जांपल लेख एई गुडा का इंपोर्टेंट। अरे हाउ डज इट पॉसिबल? इट्स अ प्योरली फेक माय डियर। डोंट बिलीव। पिले सब बेले क्वालिटी को बिलीव कर। क्वालिटी पाठ पढ़, क्वालिटी पाठ पढ़ले गारंटेड तुम्हें सक्सेस पाइबो। ये शॉर्टकट नहीं बिले, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। जे मैं एती देखि दे पळे हेई परिबोनी बिले, पास हेई जाई पारो एमती थेमती करिके। ए तो समस्त होउछथि बिले, सेटा गोटे बड़ कथा न। ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ନା ଦେयर ଇଜ नो ସର୍ଟକଟ। ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡିବ, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଭଗବାନ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବେ ପିଲା, ନହେଲେ କେବେ ବି ଶୁଣିବେନି। ତାହେଲେ କନସେପ୍ଟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯୋଉ ସିରିଜ ଆମର ଚାଲିଛି ପିଲା, ଆମେ ପୁରା କନସେପ୍ଟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛୁ। ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗସ ଆମେ ପଢେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତ ତୁମେ ସେଟାକୁ ପାଠ ପଢ ଆଉ ପରିଶ୍ରମରେ ଲଗାଅ, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆଉ ବିଲକୁଲ ସର୍ଟକଟରେ ଯାଅନି। ଏବେ ଆସିବା ପିଲେ କାଇଣ୍ଡସ ଗଲା, ଏବେ ଯିବା ପିଲେ ଟାଇପ୍ସ କୁ। ତାହେଲେ ଟାଇପ୍ସ କଣ କହୁଛି? टाइप्स ଆସିଲା ମାନେ ଆସିଲା ପ୍ରକାର। କେତେ ପ୍ରକାର ରିଲେସନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ରିଲେସନ। ପିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ରିଲେସନ ବିଗିନ୍ସ ୱିଥ, କଣ କହିଲି ପିଲେ? ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମାଇ ଡିୟର। ତାହେଲେ ନଥିଙ୍ଗ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ନଥିଙ୍ଗ ମାନେ ଦେयर ଇଜ नो ରିଲେସନ୍स ହ୍ୟାପେନ୍, ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହଉନି। ୟୁ ଆର୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ कनेक्ट, तुम्हें कनेक्शन दबा को चेष्टा करूछ बट कनेक्शन हेई पारुनी। बुझिपारुछ ना? ताकू कुहा जाय पिले void relation। ताले तुमरो फर्स्ट रिलेशन आसिला पिले void relation। void relation कौन पिले? void relation और हम ताको also पिले कह दो empty relation। empty relation। ताले void relation और empty relation कौन कहूची? when your R माने कौन पिले? R is a subset of A cross A. Got it clear? Which is nothing which is equal to phi. Understood? Got it clear? ताले R is a subset of A cross A and here A cross A is equal to phi. माने सिंपल लैंग्वेज मु A cross A को phi कहि परिबिनी, एडी मु एमती कहि परिबि। पिले देखो सिंपल एडी कोन हबा? R equal to phi and void set is subset of every set because A cross A is the total number of कोन पिले? all possibilities। ए क्रॉस ए माने को रिलेशन ऑन ए दे देला। रिलेशन ऑन ए माने पिले कोन? तो क्वेश्चन लिखा है तो गोटिए सेट देथिबो रिलेशन ऑन ए।
relation on A माने R is the subset of A cross A, my dear. Got it clear? ako mone rakho, very very important. गोटे सेट ऊपर थिबो ताले R equal to 5 हे गला, which is subset of A cross A. ताले हम तक बोले कोन void relation, that is selection is 0, selection is equal to nothing. Selection of possible order pair, selection of possible order pair is nothing. You tried, तुम ट्राई कल पिले केतेटा पॉसिबल कनेक्शन करि परबी, सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर और सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल कनेक्शन, तुम कनेक्शन करूछ पिले सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल कनेक्शन, गो थ्रू माय पिले लैंग्वेज, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, दीज आर द शॉर्टकट्स, এইগুলা হি एक्चुअली कोडिंग पिले माइंड रे भर्ती कर दियो, सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल कनेक्शन नथिंग, तुम कनेक्शंस फाइंड आउट करबा चेष्टा करछ एंड यू गॉट नथिंग, गॉट इट, जेमति फॉर एग्जांपल मु कहबी इफ a इक्वल टू 1 2 3 dot 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 18, got it clear कहली, and R is relation on A be defined as R equal to x comma y such that x plus y is equal to -3. ମୁଁ କଣ କହିଲି ପିଲେ, x plus y is equal to -3. ସେ କହୁଛି ତୁମେ for all ସେମିତି x, y belongs to set A. Got it clear? ଆମେ ଦେଇଦେଲା, ସେ କହିଲା ତୁମେ ସେଇ ଦିଟା ଅର୍ଡର ପେୟାର ସିଲେକ୍ଟ କର, ତାହେଲେ ଏଠି 18ଟା ଅର୍ଡର ପେୟାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ପସିବଲ ଅର୍ଡର ପେୟାର କେତେ ହେବ? 18 into 18, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ 18 ର ସ୍କ୍ୱାର ଯେତେ ବାହାରିଲା ସେତେଟା ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ପସିବଲ ଅର୍ଡର ପେୟାର, ତାହେଲେ 18 into 18, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଯେତେ ପସିବଲ ଅର୍ଡର ତା ଭିତରୁ କନେକ୍ସନ କୋଉ ଅର୍ଡର ପେୟାରଟା ହଉଛି, ସେ କହୁଛି ସେଇ ଦିଟା ନମ୍ବରକୁ ଆଡ କଲେ -3 ପିଲେ, ପ୍ରଥମ କଥା ଏ ସବୁତକ ପଜିଟିଭ ନମ୍ବର, whenever we add any two positive number it gives always positive result, ତାହେଲେ ଏଟା କେବେ ବି ନେଗେଟିଭ ହେଇପାରିବ ନା, ମାନେ no selection happened, that became 5, ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା, that is R is void relation, R is a void relation, R is a void relation, ମୋ କଥା ବୁଝି ପାରୁଛ? Understood? This is very very important, clear? Suppose ସେଇ ଥରେ ଦେଇथा ना, R be defined as R equal to x comma y such that x to the power y is equal to 19. Got it clear? Se कହୁची x raised to power 1 raised to any power is always 1, my dear. 2 raised to any power केवे 19 हवन, 3 raised to any power केवे 19 हवन, कि तमे 18 भितर कोन 19 to the power 1 only 19 हेता था, but 19 30 नाही हेई परिबो नाही, ताले सिंपल कोनोसी ऑर्डर पे सैटिस्फाई कला नहीं, ताले it comes void. बुझिबा त नथिंग, ताले गोटिए लैंग्वेज पिले नथिंग, इफ सिलेक्शन इज नथिंग then that is void, simple language, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପିଲେ। ତାହେଲେ ତମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ କଣ ଦେଇ, ସେମିତି ପିଲେ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ R equal to, these are all one question my dear, x comma y such that x minus y ଦେଇ ଦେଇଛି, x minus y, got it clear? x minus y ର mod ଦେଇଦେବା, x minus y ର mod less than 0, got it clear? से कौन x minus y ର mod, तुमे कहबो सर नेगेटिव तो आसीबो, ताले 3 minus 18 minus 15, but minus 15 ର mod कोन plus 15, ताले केबे भी हेले मॉड्यूलस नेवर बी नेगेटिव माय डियर, मॉड्यूलस केबे भी हेले नेगेटिव हेई परिबोनी, ताले ये कोन हेगला पिले 5. Understood? These are all the examples of void relations. Hope you all have understood the void relation. And mane rakha, a void relation is the smallest relation. Void relation को कौन कहा जाए पिले? Is the smallest relation among all relations. Smallest relation among all relations. जेतेटा भी relation अछि तार एटा smallest relation पिले question पड़े. Which one is the smallest relation? The void relation is the smallest relation among all relation, which is very very important my dear. ତାହେଲେ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ପିଲେ ନେକ୍ସଟ କୁ, ନେକ୍ସଟ ଆମର କଣ କହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆମର ଯିବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରିଲେସନ। ତାହେଲେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରିଲେସନ ପିଲେ କଣ କହୁଛି, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରିଲେସନ, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ଭଏଡ ରିଲେସନ ପିଲେ କେତେ ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ହି ହେଇପାରିବ, only one void relation can be 5, 5 ଗୋଟିଏ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଇପାରିବନି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, only one void relation, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତାହେଲେ the total number of void relation in a relation is a 5 because 5 is the subset of every set. Got it clear? So it is also relation. ତାହେଲେ total number of void relation ଗୋଟେ ବାହାରି ପାରିବ। ତାହେଲେ ପିଲେ universal relation ମାନେ କଣ ହବ ପିଲେ? R is equal to A cross A means
some possible selection of some possible order pair is equal to the total possible order pair, which is the subset of A cross A, because every set is a subset of itself. Understood? Got it clear? So for that reason, that is simply the gotiye language ko sita nothing kohutala ye kochi everything. Ye gotiye language kochi pile everything. A bina kichi hei paribo nahi. Is that clear? তাহলে সিম্পল লজিক মানে মনে রাখো আর তাহলে মনে রাখো যদি আমি complement of void relation নেবা complement of void relation is a universal relation and complement of universal relation is a void relation মানে মনে রাখো এই যদি smallest relation among all relation তাহলে this is the largest relation among all relation, largest relation among all relation. Got it clear? ତାହେଲେ ଯେତେ ବି relation ଅଛି ପିଲେ ଇଏ ତାର ସବୁଠାରୁ largest relation ଆଠୁ ବଡ relation ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ simple ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଲେଖାଯିବ if a equal to say same 1 2 3 dot 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 say same example 18 got it clear and r is relation on a r is relation on a be defined as suppose define kala be defined as তাহলে b defined as comma তাহলে r equal to suppose ମୁଁ ଲେଖିଲି କଣ ଲେଖିଲି x comma y such that ସେ କହୁଛି x plus y greater than 0 understood ସେ କହିଲା ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି x plus y greater than 0 କର ଯଦି if x plus y greater than 0 କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ବି add କରେ 1 comma 1 1 comma 2 1 comma 3 2 comma 1 3 comma 1 any order pair you add you will get the result greater than 0 that is means which is equal to a cross a which is equal to a cross a my dear ସେମିତି suppose ଲେଖା ହେଇଥିବ r equal to x comma y such that x plus y is not equal to -3 got it ତମେ କୌଣସି ବି order pair add କର କେବେ ବି ହେଲେ -3 ହବନି that's why means it is equal to a cross a understood got it clear ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଥିଲି ପିଲେ complement of this ଦେଖ complement of this x to the power y not equal to 19 ସେ ବି ହେଇଯିବ ପିଲେ ଏଠି ଯଦି suppose ମୁଁ କହିଦେବି r equal to x comma y x comma y such that x minus y the mod is greater than equal to 0. Yes, every subtraction modulus, the modulus of everything, it is always 0 or positive. Got it clear? The result is same, which is equal to also a cross a. So these are nothing all about your universal relation. The total number of universal relation, it is also unique. It is also unique, my dear. ये भी गोटिए ही बार में मतलब one possible one possible relation ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ହିଁ ହେଇପାରିବ ଯେମିତି one possible ସିଏ ହଉଥିଲା smallest one possible largest ତାହେଲେ both ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ important point ଆସିଲା both void relation and universal relation both void relation and universal relation are considered as कौन बोले ट्राइवियल रिलेशन ट्राइवियल मु ट्राइवियल कथा डिस्कशन पिले करिथिली तुमानकर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट रो लास्ट लेक्चर रे गॉट इट क्लियर तले ट्राइवियल रिलेशन माने कोन जो रिलेशन ना किछिटा इंपोर्टेंस द रिलेशन हैज सम इंपोर्टेंस इन आवर लाइफ तले रिलेशन पिले कहले नथिंग एंड एवरीथिंग हैपेंड इन एवरीबॉडीज लाइफ समस्त को लाइफ रे पिले नथिंग और एवरीथिंग कार किछिटा नाही कार सब किछि एटा तो समस्त को ଗୋଟେ कॉमन कथा तले द void relation and the universal relation are considered as trivial relation द तले ट्राइवियल रिलेशन कथा बुझिबो তাহলে সে void relation ଆଉ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା universal relation କୁ ବୁଝିବା ତାହଲେ void relation is the smallest relation among all relation universal relation is the largest relation among all relation ଏବେ ପିଲା ଆସିଲା nothing everything ହେଲା ଏବେ something some order pair କୋଉ relation କେତେବେଳେ some order pair ରଖିବେ ତା ବିଷୟରେ ପିଲେ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା ତାହଲେ ତା ଭିତର ପ୍ରଥମ order pair କୁ ଆମେ ପିଲେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ relation that is called identity relation आइडेंटिटी रिलेशन बिले कौन कहूची आइडेंटिटी रिलेशन कहूची रिलेशन विथ इटसेल्फ relate with itself only relate with itself only माने पिले कौन निजे निज सहित केवल रिलेशन करिवो आउ कहा सहित रिलेशन करिवो नाही relate with itself only means what does it माने सपोज मु कहली IA identity relation on A means this is x comma x
such that x belongs to a जदि a टा भितरे माने सेट a फैमिली भितरे x गोटे ऑब्जेक्ट तले से ऑब्जेक्ट निज सहित केवल निजे रिलेट करिवो आ काहा सहित रिलेट करिवो नाही तले एई भलिया सिचुएशंस को पिले हम आइडेंटिटी रिलेशन कहि थाउ नो अदर रिलेशन सैटिस्फाइड गॉट इट क्लियर जेमति कि फॉर एग्जांपल जदि मोटे पिले लिखिली if a equal to x y z then आइडेंटिटी ऑफ ए जदि हमें कहिबा त आइडेंटिटी ऑफ ए कहला हमें गोटे जिंस को बुझिया पिले कोन xx आ पिले कोन yy y सहित रिलेशन करिवो आ z सहित रिलेशन करिवो आ काहा सहित रिलेशन करिवो नो अदर रिलेशन पॉसिबल जदि सपोज मु लिखि देले r1 मु लिखि देले पिले सपोज तमे कहबा सर x x सहित कला आ y सहित कला आ z कलानी ताले आइडेंटिटी हबो नो आइडेंटिटी नॉट पॉसिबल व्हाई बिकॉज जेड थिला और जेड निज सहित रिलेट कला नाही आ माने से ओटा नाजायज हे गला एटा पॉसिबिलिटी से को जदी समत ऑब्जेक्ट अछंदी एवरी ऑब्जेक्ट विल रिलेट विथ इटसेल्फ every object लिखि दउची every object पूरा मो लैंग्वेज को मन रख बोले every object will relate with itself only माने एटा ये आसी गला very very adamant nature ना मो छड़ाओ के नो भाई मु केवल निज सहित रहिबी मते आउ केही दरकार नै तले x x y y z z हैला तुमे कहबो सारी आ गोटे x y सहित रिलेशन कर दू एटा कोन हबनी x x y y z z त हे गला ना पिले ये भी आइडेंटिटी हे परिबो नै दिस इज आल्सो नॉट एन आइडेंटिटी तले ए दीटा को हमें पिले कोन आइडेंटिटी कहबर काहे कि एटी x x सहित भी रिलेट कला y सहित भी रिलेट कला माने से ओनली ताको भूली गला कहला ना आउ जण सहित रिलेट कर देबली एटा अलाउ नुह आइडेंटिटी रे तले इट इज नेवर इक्वल टू आइडेंटिटी रिलेशन तले केबे भी हे परिबोनी तले जदि हमें देखिबा तले r इक्वल टू x, y such that x equal to y जदि लेखा होची ताले it is an identity relation is an identity relation हे परिबो is an identity relation for all x comma y belongs to any real number जदि x comma y any real number हेचंती और real number ऊपर देइचंती ताले it is an identity relation पिले मने रखिबा this is very very important ताले void relation को identity हे परिबो कि no neither void nor universal neither void काई void रे कौनसी जगह रे कौनसी भी रिलेशन पॉसिबल हो नहीं तो neither void nor universal relation neither void nor universal relation is an identity relation से identity है परिबो नाही my dear neither void nor universal relation is an identity relation से कदापि पिले identity relation है परिबो नाही this is most important point I am sharing with you this is very very important my dear got it clear you need to learn all these concepts thoroughly ताले जेते कॉन्सेप्ट को बुझिबो सेते तुमर बेटर अंडरस्टैंडिंग आसीबो होप यू ऑल आर गेटिंग मी थॉरोली वॉइड रिलेशंस कोन बुझिले यूनिवर्सल रिलेशंस कोन हमें बुझिले ता सहित आइडेंटिटी रिलेशंस मध्य हमें एटी पिले बुझि नेले गॉट इट क्लियर मोर आशा तुम्हारे पिले सब जिंस को प्रॉपर्ली बुझुच बोली so now if we will go through this got it clear now my dear students जदि हमें देखिबा पिले बे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कोन बुझिबा तले एडी कथा आसी पिले आइडेंटिटी रिलेशन फेल्युअर हैला व्हाई काहे की फेल्युअर हैला कोड फेल्युअर हैला माय डियर ये फेल्युअर हैला तुमरो को जगह रे देखो पिले एटी जेड जेड से तो रिलेशन कलानी एटा गोटे जिंस हमें बुझिलु बट गोटे एक्स्ट्रा रिलेशंस पॉसिबल हैला मु मो भाई रे रिलेशंस बतया को चाहूची भौन रिलेशन बतया जोटा की आइडेंटिटी अलाउ कला तले आकु ओवरकम करिया पई गोटे रिलेशन आसिला पिले दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन तले रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पिले कोन कहूची रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कहूची रिलेट विथ इटसेल्फ कोन कहूची पिले रिलेट विथ इटसेल्फ मस्ट मस्ट रिलेट विथ इटसेल्फ गोटे लैंग्वेज रे कहली पिले मस्ट रिलेट विथ इटसेल्फ माने निज सहित रिलेट करथवा दरकार आउ का सहित कला न कला डज नॉट मैटर बुझी परछो ना नहीं तले सी कोन कहला इफ a गोटे एलिमेंट a belongs to set a then a comma a must be belongs to r बुझी परछो ना नहीं क्लियर सच्ची कहू जदी
गोटे एलिमेंट सेट रे अछि ताले ए कमा ए से निश्चित हवा दरकार माने निजे निजे सहित रिलेट करतो ओनली कहला जे केवल निजे सहित से कहूनी आइडेंटिटी को कहू ताले एटी एवरी आइडेंटिटी इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव इज नॉट एन आइडेंटिटी मन रखियो पिले एटी ताले एटी कथा आसिला जे कहू जदी गोटे एलिमेंट जदी फॉर एग्जांपल ए जदी एटी तमर दे दला 1 2 3 ताले आर एटी तमर कोन हेतिवा दरकार सपोज एटी मार 1 लिखली तमर इजा दरकार 1 1 निहाती थिवा दरकार 2 2 निहाती थिवा दरकार 3 3 निहाती थिवा दरकार बुझी परछ ना नहीं किंतु मु जदी 1 2 भी रखी दोची किछि असुविधा नहीं दिस इज आल्सो रिफ्लेक्सिव गॉट इट क्लियर सेम द आर 2 एटी सपोज तम लिखले आ गोटे पिले एग्जांपल 1 1 रखिली 2 2 रखिली किंतु 3 3 न रखी कि 1 2 रखी देली 2 1 रखी देली पिले या हो रिफ्लेक्सिव हेई परिबनी नॉट रिफ्लेक्सिव व्हाई 3 is belongs to a and 3 comma 3 does not belongs to real number बुझी परछ किंतु गोटे जे void relation लिखले r3 equal to 5 5 void relation ताल गोटे void relation भी बिले केबे भी हेले रिफ्लेक्सिव हेई परिबनी why so काहे कि एटी देखो आर void relation आसिला एटी एलिमेंट अछन बट void relation रे तो पेयरिंग ही नाहंती से कहूची ना पेयरिंग दरकार must relate with itself बट एटी तो केही भी नाहंती ताले केबे भी हेले ये हेई परिबो नाही ताले एटी पिले जदी आसीबा r4 आसिला सपोज तुमर देला एटी कोन universal relation ताले every universal relation is an identity sorry every universal relation is a reflexive relation why so kahi ki कारण देखो a cross a भितर 1 1 2 2 3 3 ऑप्शन ताको कोन भी एक्स्ट्रा रुहतु doesn't matter but 1 1 2 2 3 3 अछंती बुझी पाछो सेम r5 equal to identity on a ताले every identity relation is also reflexive relation ताले एई बळी भाबरे मन रखो ताले गोटिए जिंस बिले देखिया रस तुमको must relate with itself must relate with itself जदी निज सहित रिलेट कला ताले हमें कहबा ताको रिफ्लेक्सिव ताले बे देखिबा सपोज गोटे एग्जांपल लबा आ गोटे धारा हिसाब रे लबा let r be a relation on set of straight lines let r be a relation on set of straight lines be defined as r equal to suppose dala L1 comma L2 such that L1 comma L2 such that L1 is parallel to L2. L1 is parallel to L2. For all L1 comma L2 is belongs to straight lines. Got it clear? एटा तमु देइछि ताकू तमे प्रूव करिवो is it reflexive or not. ताले गोटे पिला मन रखता. Only one element is enough here. Only one element is enough. Only one element. Only one element. Only one element is enough to prove. Is enough to prove. माने गोटे एलिमेंट को लेके हमें प्रूव करि परिबा. Is enough to justify the relation. Enough to justify the relationship. એટલે એ લેંગ્વેજ ગળાકો મોર સो મନେ રખ दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लियर गोटे एलिमेंट को नेकी हम एटी काम कर दबा हम हमर खेल सार दबा बुझी परछ ना नहीं सपोज गोटे एलिमेंट कोन दरकार मुने लेट मते गोटे दरकार सब नेली लेट एल बिलोंग्स टू कैपिटल एल सच दैट ताले एटी पिले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करिया पय सब बेले गोटे जिंस माइंड रखि दिबो कोन करबो गोटे जिंस माइंड रखिबो सच दैट एटी गोटे जिंस पिले माइंड रखिबो एटी L1 बी L L2 बी L मो कथा मन रख this is very very important एटी L1 बी L L2 बी L ता लिखिबो एटी L is parallel to L L is parallel to L is it true or false yes it is true हमें लिखि परिया ता लिखि परिया such that L is parallel to L L is parallel to L. Why? Because we know that is every line is parallel to itself. Every straight line is parallel to itself. प्रत्येक straight line निजको निजे parallel हुंती ताला हम लिखि परिबा ताले since L is parallel to L आ माने कोन हे गला justifying आसी गला ताले L, L belongs to R हे गला ताला हम पिले लिखि परिबा कोन R is R is reflexive on L. R is reflexive on L. ताले ये पिले कौन हबो L ऊपर reflexive हेई पारिबो. This is very very important my dear. Understood? ताले R definitely पिले कौन हबो reflexive हबा कथा हबो कोनोसी एतरे कौन संदेह नाही. R must be reflexive.
Is that clear, my dear? তাহলে যেমতি কইলি সেমতি মন রাখিব। Suppose ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି, my dear, I am writing another one. Just try to understand. Suppose ମୁଁ ଲେଖିଲି let R be a relation, let R be a relation on set of straight lines, ସେଇଭଳି ଭାବରେ on set of straight lines be defined as R equal to कौन देला R equal to L1 comma L2 L1 comma L2 such that L1 is कौन देला perpendicular to L2 टिके changing हैला L1 is perpendicular to L2 for all कौन हवा पिले for all L1 comma L2 belongs to L. Got it clear? नले हमें তাহলে এটি আমি বললাম কত টাকা we need to prove the reflexivity. So to prove reflexivity we need only one element. তাহলে ମୁଁ ସେମିତି ନେଲି ପିଲେ let ଦେଖ ପିଲେ ଲେଖିବାର ତରିକା ଏଇଠୁ ପୁରା ଏମିତି ଲେଖିବ ଏଇଟା ପିଲେ ଯୋଉ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ନା ପୁରା ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଟା ଲେଖୁଛି CHSE ବୋର୍ଡ ଏମିତି ଲେଖିବା ତମ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ପ୍ରୁଭ କରିବାର ଅଛି ଟୁ ପ୍ରୁଭ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ରେ ଦେଇଥିବ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ let R be a relation on set of straight lines be defined as this ଏତିକି ଲେଖିକି let L belongs to L ତାପରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ପ୍ରୁଭ କର ତାହେଲେ let ଏଠି ପିଲେ ମୁଁ କଣ ଲେଖି let L belongs to L ନେଇଗଲି capital L ନେଇଗଲି such that ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ପକେଇବି such that ଏଠି ଦବ L1 ବି L L2 ବି L ମୁଁ କହିଦେଲି ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହେଲା L is perpendicular to L ଏଠି ଆମେ ଜାଣି ଦେଲେ L is perpendicular to L which is not possible ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଗଲୁ L never be perpendicular to L L is not perpendicular ଆମେ ଜାଣିଛୁ every line is not perpendicular every line is not perpendicular to itself ନିଜକୁ ନିଜେ ପିଲେ ସେ କେବେ ବି ହେଲେ perpendicular ହେଇପାରିବ ନାହିଁ every line is not perpendicular to itself as it is not perpendicular to itself आ माने कौन हैला पिले आ माने हैला L comma L does not belongs to R L comma L does not belongs to R ताला माने कौन हैला R is not reflexive R is not reflexive on L ताले से L ऊपर पिले कदापि reflexive हेई परिबो नाही this is the case my dear you need to understand ताले तुमको पिले ये वाली भाବରେ ଲେଖିବାର ଅଛି ବୁଝି ପାରୁଛ ନା ନାହିଁ this is the case very very important ତାଲେ ଏଇ ଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ एग्जांपल ବି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛି suppose let's another example in front of you let ये ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ question ପିଲା let R be a relation let R be relation on set of integers suppose on set of integers be defined as be defined as be defined as R is equal to be defined as R is equal to x comma y such that suppose 1 plus xy is greater than 0 got it clear for all x comma y belongs to z z माने integer देला got it clear एतिकी हमें given लिखियाउ पड़िबो हैला तापर कोन हवा पिले let हमें गोटे एलिमेंट दरकार मतलब कि let x belongs to का नेली z जो सेट को देइतिबो सेही सेट को नबो such that पिले देखो एडी एडी पकेबो such that तुमे जानिचो देखो 1 plus x be x y be x got it clear एटी x be x पिले हबो y be x हे दिबो ताले x into x कोन हेला x square got it clear ताले such that हमें कोन पिले जानिचो हमें जानिचो x square must be greater than 0 the x square greater than 0 my dear ताले 1 plus x square be definitely greater than 0 yes or not the 1 plus x square greater than 0 ताले 1 plus x into x भी कोन हबो पिले greater than 0 हबो ना हबनी ताले म रिलेशन को justification देला you just need to show the justification of the statement ଆମକୁ ଏଠି ଆମର statement ର justifications ପିଲେ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ଯେ କେତେ ରେଟ୍ ରେ ଆମେ ଏଠି justify ଦେଇ ପାରୁଛୁ ତାହେଲେ 1 plus x dot x greater than 0 ତାହେଲେ simply ମୁଁ ଏଠି ପିଲେ କଣ ଲେଖି ପାରିବି x comma x belongs to real number लिखि देई पाली real number no this is not real number this is all about what this is my relation बिल्कुल पिला को real number बोली बुझिबो नाही this is all about what your this is a relation ताले x comma x belongs to r ता माने कोन हेगला पिला एडी मोर satisfy करि गला then I can say easily R is reflexive on Z ताले एई भली पिले भाबे तुमे लिखिबो आगु को हमें आउरी बहुत क्वेश्चंस कले तुमे जानि परिबो hope you all have understood the reflexive relation thoroughly ताले एबे पिले हमें जिबा next relations को पढिबा that is called symmetric relation which is very very important
सिमेट्रिक रिलेशन कौन पिले तू आउ मु रिलेशन कौन पिले मो लैंग्वेज बोलो तू आउ मु माने कौन मु तुमको भल पाए तले तुमे भी मते भल पाए बुझी परछ ना दैट इज सिमेट्रिक व्हाट इट से कहिला मु कहले आई लव यू ऑल माय डियर तुमे कहबो यू ऑल लव मी बुझिपार माने तुमे समस्त मध्य मत मते भल पाउछ मु तुमको भल पाउछ तुमे मते भल तले एटी लव जो रिलेशन ता कनेक्ट करथला हम भितरे से कोन कला मु भी तुमको भल पाइली तुमे भी मते भल पाइलो जेतबेले एटा जस्टिफाई देई गला सेला सिमेट्रिक तले सिमेट्रिक कहूची गोटे रिलेशन गिवन जस्टिफाइड बुझिपारछ ना नै तले ये को कहूची जदि जनक सहित जने रिलेशन बुझिपारछ माने पेयरिंग टा मस्ट बी पॉसिबल बुझिपारछ ना रिलेशन मस्ट बी इन पेयरिंग गॉट इट क्लियर ऑर्डर पेयर मस्ट बी इन पेयरिंग फॉर्म order pair must be in pairing form order pair must be in pairing form must be in if order pair present जदि order pair रहे तले must be in pairing form तले से केमति रहबे पिले pairing form में रहबे बुझि परछ pairing form माने कोन जदि a b रहउचंती तले से implies करबे definitely b a बुझि परछ ना नै this is the pattern this is the tricks you need to remember if I love you then you love me got it clear that is the concepts if I love you then you love me finish I love you but you don't love me not symmetric you love me, but I don't love you. This is not symmetric. Got it clear? I love you and you love me. That is called symmetric, my dear. Understood? Hope you all have understood. बुझी जाइथिबो बहुत भलो से तू आउ मु आउ तू गोटे वर्ड रे कहली तू आउ मु आउ तू जदि हैपेंड तले हे गला तन्ने सिंपल सिमेट्रिक कोन कहूची तले एटी हम दरकार दीटा एलिमेंट कोन दरकार इफ से कहला a, b belongs to r then B comma A must be belongs to R. Must belong for all A comma B belongs to the family. তাহলে উভয়ত আমার family ভিতরে থাকা দরকার তাহলে এটি দুইটা এলিমেন্ট দরকার to justify the statement. Minimum two element. The minimum two object need to justify the relation. Minimum two object need to justify the result, to justify the relation. তাহলে রিলেশন को जस्टिफाई करा पे मिनिमम दी जण पिले एठी दरकार दी जणक बिना रिलेशन जस्टिफाई हे परिबो नाही दिस इज द केसेस ऑफ सिमेट्रिक ताले एठी सिमेट्रिक कथा जे तले आसिला ताले मोड एग्जांपल लेली इफ a इक्वल टू 1 2 3 ଯଦି 1 2 3 ନେଲି ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିବି ପିଲେ r1 ଲେଖିଲି r1 ଲେଖିଲି ପିଲେ କଣ ମୁଁ ଖାଲି ଲେଖିଲି 1 2 ଲେଖିଲି ତା ସହିତ ପିଲେ ଲେଖିଲି 2 1 ଦେଖ ପିଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ତୁ ଦେଖ ଏଠି 1 ଆଉ 2 2 ଆଉ 1 ହେଇଗଲା ନା ऑर्डर पेयर मस्ट बी इन पेयरिंग देखो पेयरिंग रे रहगला 1 2 अछि 2 1 ता पेयरिंग फॉर्म रहगला ता माने कोन दिस इज सिमेट्रिक राइट मारछि माने सिमेट्रिक सपोज r2 इक्वल टू लिखली 5 5 माने void relation पिले void relation रा हबो ना ना हबनी मते को पिले एटा बहुत इंपोर्टेंट जिंस से कहूची तू आ मु आ तू दरकार एटे मूलरू केही नांती बट गोटे कथा आसी पिला if false then false एटा ही नाही एटा भी नाही ताले गोटा होची लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग कहूची if false then it is called a true statement बुझी परछ ना नहीं माने if I would be a doctor then I would treat you all मु मिछ कहूची ना सत कहूची पिले मु सत कहूची कारण मु जदी डॉक्टर हेइतानी तेबे मु तुम मानकु ट्रीटमेंट देइतानी मु डॉक्टर नो तुमको ट्रीटमेंट दउनी ताले एते पई मु कोनोसी मिछ कोना आई एम ए टीचर आई एम जस्ट टीचिंग यू ताले एटा बाय डिफॉल्ट पिले गोटे सिमेट्रिक हे जो वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट माने रखियो पिले एवरी void relation is symmetric void relation is symmetric by default void relation is symmetric by default মনে রাখিতাও পিলে তাহলে আকো আমি এটি সিমেট্রিক কই পারিবা is that clear void relation is symmetric by default but void relation is not reflexive one mark questions पढ़ी पारे पिले void relation is not reflexive but void relation is symmetric आगे reflexive रे से कहउतला relate with itself only if member present then relate करिवो एटी से member कथा कहउनी से कहउची if ordered pair present then must be in pairing form बुझी पारछ ना नहीं if ordered pair present then must be in pairing form जदी ordered pair होचनी pairing form जदी ordered pair ना तले किछि असुविधा नहीं तारा एटा false तले एटा कोन हेगला if false then false माने 1 2 नहीं कि 2 1 नहीं if false then false if I would be a doctor treat you all मो डॉक्टर नुए मोटा मो ट्रीटमेंट कोन तले मु किछि मिछ करना तले एटा बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक रिलेशन होउची पिले आको माने रखिबो क्लियर आउ बेटर एक्सप्लेनेशन दबा पे समय नहीं गॉट इट क्लियर तबर r3 इक्वल लिखले आइडेंटिटी रिलेशन ऑन a एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक काहे कि 1 1 1 1
2 2 2 2 3 3 3 ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ରିଲେଟ କଲା I relate with itself I relate with myself only I relate with myself only ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ତୁ ଆଉ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ନା ତାହେଲେ it is possible order pair must be in pairing 1 1 1 1 it's a pairing got it both ଲେଖିବା ଯାହା ଥରେ ଲେଖିବା ସେହା ତାହେଲେ every identity relation is symmetric every identity relation is symmetric every identity relation is symmetric remember this is very important got it clear this is very important okay then R4 लिखली A cross A यूनिवर्सल डेफिनेटली पिले सिमेट्रिक काहेकि आ भितर समस्त पेयरिंग प्रेजेंट अछंती यदि 1 2 भी अछि ताले 2 1 भी अछि 1 3 भी अछि ताले 3 1 भी अछि 2 3 भी अछि 3 1 अछि ताले एटी भी सिंपल ताले एवरी यूनिवर्सल इज कोन पिले सिमेट्रिक एवरी यूनिवर्सल इज सिमेट्रिक every universal is symmetric remember this is very important clear से भली भाबरे जदि हम आगु देखिबा पिले सपोज तमरा आ गोटे देला मडी देखले आ गोटे R5 सपोज लिखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 is it symmetric no not symmetric काहेकि पिले काहेकि symmetric नुह तार रीजन देखो 1 1 satisfy कला 2 2 satisfy कला 3 3 कला 1 2 2 1 actually pairing but 1 3 ର pairing नाही तले गोटे फेल्युअर तो फेल्युअर जदी गोटे फैमिली रे जणे भी मेंबर कुळांगार हे गला तले से फैमिली पूरा बदनाम से फैमिली पूरा बदनाम हे गला बुझि परछ ना नहीं तले से कुळांगार जणे हो कि समस्त होंतु बुझिपारुଛ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଜଣେ ବି ଯଦି ସେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ତାହେଲେ ସେ ବନ୍ଦ ତାହେଲେ ଇଏ ଯଦି ସିମେଟ୍ରିସିଟି କୁ ମାନୁନି ତାହେଲେ ଇଏ ବି ସିମେଟ୍ରିକ ରିଲେସନ କଦାପି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନଟ୍ ସିମେଟ୍ରିକ ମାଇ ଡିୟର ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ସେମିତି R6 ଏଟା କିନ୍ତୁ ପିଲେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ କହିପାରିବି 1 1 2 2 3 3 ଅଛି ତ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ତାହେଲେ ଏଟା କହିପାରିବ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ବଟ୍ ନଟ୍ ସିମେଟ୍ରିକ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ବଟ୍ ନଟ୍ ସିମେଟ୍ରିକ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ବଟ୍ not symmetric remember this is very important in the R6 lekha la 1 1 2 2 3 1 1 3 ରହିଲା ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ପିଲା not reflexive but symmetric not reflexive but symmetric କାହିଁକି ପିଲେ ତୁମେ ଏଠି ଦେଖି ପାରୁଥିବ କଣ ଦେଇଲା एटी पिले जेतले 1 1 2 2 रही ता सहित किछ लेन देन नाही पिले गॉट इट क्लियर एटी 3 1 अछि 1 3 अछि बस काम खत्म ताले रिफ्लेक्सिव हेई परिबोनी काई 3 3 नाही बट सिमेट्रिक हेई परिबो ना यस सिमेट्रिक हेई परिबो एटी ताले को रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक गॉट इट क्लियर अंडरस्टूड नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक रिमेंबर दिस इज very important clear ताले R7 सपोज R7 मु लिखिले एटी पिले देखो 1 1 2 2 1 3 1 2 पिले कौन हम नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक ना ये रिफ्लेक्सिव हे परिबो ना ये सिमेट्रिक परिबो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक ताले पिले गोटिए जिंस मन अछि रिफ्लेक्सिव माने से कोन कहूची रिफ्लेक्सिव कहूची निजे निजे सहित रिलेशन करबा निहाती भाबरे दरकार सेतक ताले 1 1 2 2 3 3 ना रिफ्लेक्सिव हेई परिबो एति की चेकमेंट आउ देखार अछि आउ बाकी जेति ऑर्डर पेयर रहिले से माने पेयरिंग रे अछि नै त नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक जदी पिले एई बळी भाबरे देखि देलो ताले सिंपली वी गॉट दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशंस गॉट इट त नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक ताले एई बळी भाबरे तुमको सिमेट्रिक रिलेशन को जस्टिफाई दबार अछि ताले एइट पिले जदी हमें देखिबा तार आर एग्जांपल नबा चलो फर्स्ट एग्जांपल जोन मु नेइतिली पिले कोन नेइतिली सेही पूर्व केस को फेरी जाउची सेही सिंपल दिनस लेट R be a relation and set of straight lines be defined as R equal to L1 comma L2 such that L1 is parallel to L2 for all L1 comma L2 belongs to L তাহলে মু এইটু এবে রাইটিং লেখুছি বুঝি পারছ না নাই লেট ରୁ রাইটিং লেখুছি তমু সেতিকি লেখিকি যে আগু যাব তাহলে সেই एग्जांपल 1 को मु रिपीट कली आउ ताकू देखिया ताहले एटी मते केतरा एलिमेंट दरकार दीटा एलिमेंट दरकार ताहले मु दीटा नेली लेट L1 L2 belongs to L एठी किंतु बिले सच दैट कौन नबा पड़िबो मु आउ तू आई लव यू माने मु तुमको भलो पाइली एटा होची मोर गिवन आकु मु छाडी के जाइबो ताले L1 L2 belongs to R ले if L1 L2 belongs to R ताले मु बाय डिफॉल्ट लिखिबी L1 is parallel to L2 got it किंतु हमें जानिचु if a one line is parallel to other line then that other line must be parallel to the given line ताले सिंपली if L1 is parallel to L1 then L2 must be parallel to L1 देखा हमें स्टेटमेंट को जस्टिफाई दे देलु ता माने कोन हैला L1 जगह रे L2 आसी गला L1 जगह रे L2 और L2 जगह रे L1 ताले कोन हैला L2 L1 belongs to R हैला आ माने कोन हैला पिले वेरी इजी R is symmetric R is कोन हैला पिले symmetric on whom
R is symmetric on L. जो सेट ऊपर देइथिबे बोले से सेट ऊपर ये कोन हे गला सिमेट्रिक हे गला वेरी इजीली वी जस्टिफाई गॉट इट क्लियर सेमति बिले मा गोटे सेकंड दिया देला परपेंडिकुलर केस माय डियर सेकंड दिला परपेंडिकुलर से बोले बाबा नबा लेट L1 L2 belongs to L एटी कोन देला बिले such that लिखिबा हमें सेमति such that पूरा राइटिंग से कोच बिले how to write such that हमें कोन लिखे बिले L1 L2 belongs to R according to the choice कारण एटी दीटा एलिमेंट दरकार L1, L2 belongs to R हेले L1 is perpendicular to L2 अच्छा जदि गोटे लाइन आ गोटे लाइन को परपेंडिकुलर तले अदर लाइन डेफिनेटली तले हमको स्विचिंग करिवार अछि बोले एटी सिंपल अप्लाई करिवार अछि स्विच रूल तले एटी गोटे जिंस मन अछि स्विचिंग स्विच रूल पकेवार अछि स्विच रूल माने कोन हे जीवो एटा एपुडू पळेबो आ एटा एठी पळे आसीबो सिंपल ए जदि हे गला तले सिमेट्रिक माय डियर गॉट इट क्लियर तले सिंपल बोले L1 परपेंडिकुलर टू L2 एटी हम स्विचिंग कर देले L1 जगह L2 को नै आइली आ L1 जगह L2 जगह L1 पके देले देखली मोर ट्रू हो गला किछ असुविधा नै तले आराम से सिमेट्रिक वेरी इजी माय डियर गॉट इट L2, L1 belongs to real number त सेटी किन देखो रिफ्लेक्सिव हो नतला बट एटी सिमेट्रिक तला R is symmetric R is symmetric त जदि क्वेश्चन टा पडियो not reflexive but symmetric R is symmetric on L my dear got it clear hope you have understood चलिए थर्ड टा थिला तुमर कोन बिले थर्ड टा थिला तुमर सिंपल जदि हमर कोदर रहइबा इंटीजर रे रहइबा let x comma y let R be a relation and set of integers be defined as R equal to x comma y such that 1 plus xy greater than 0 सेठी हमें गोटे नैतिले काहे हम गोटे एलिमेंट जस्टिफाई थिला दबा पे एटी जोड़े एलिमेंट तले एटी पिले मुने भी let x comma y belongs to z कोन एली पिले let x comma y belongs to z सेठी मु पकोउतली मते तयारी करे पड़तला इट इज सच दैट इट देई देछि कि आई लव यू मु तुमको भल पाउ जेडा देई देछि पिले खाली प्रूव करे जे तुमे मते भल पाउछ कि नाही सेही तो पिले चलछि ना संपर्क हम भितरे ये जो सीरीज चलछि जो पाठ पढ़ा चलछि सब कोन पिले तुम मो भितरे भलो गोटे संपर्क स्थापन चलछि मु तुमको भल पाउछि ना सेही पई तो तुम पई एते परिश्रम करिक लेक्चर सब नै के आछछि पिले गॉट इट क्लियर एबे काम होछि तुम मानकर तुमे मते भल पाउछ कि नाही तले यू ऑल आर maintaining with symmetric relations or not you must reply me in the comment section got it clear the comment section में मतलब relation तुम्हें ये relation को justify करो is it symmetric or not your and my relation is symmetric or not मु तो openly कहूँ I love you all for that reason I am with you my dear ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ ପିଲାଟା open challenge are you all loving me or not that is your comment କହିବ ପିଲେ ଖାଲି କହିଲେ ହବନି ପିଲେ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ମତ ସହିତ symmetric relation ପ୍ଲେ କରୁଛ କି ନାହିଁ you must write in the comment got it clear this is very important ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ସିमेଟ୍ରିକ ରିଲେସନ ପ୍ଲେ କରୁଛ ଏଇ ଲଭ ର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଦଉଛ ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ପାଠ ପଢି ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ କରି ତୁମମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ କର ଏକ୍ସାମ ସେଇଟା ପିଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ତୁମ ସହିତ ଲାଗିଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିବି ତୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସିଏଚଏସସି ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ସରି ନାହିଁ ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ସିଏଚଏସସି ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମ ସହିତ ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲେ କଣ ହେଲା x, y belongs to r ମୁଁ ପ୍ରପୋଜ କରିଦେଲି ତୁମକୁ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଦେଖ 1 plus xy greater than 0 ଏଟା ମୋର କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ ଏଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଦେଲି ଏବେ ଆମକୁ ପ୍ରୁଭ କରି ଜଷ୍ଟିଫାଇ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିଲା ଦେଖ 1 plus ଯେମିତି ଥିଲା ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ସ୍ୱିଚିଂ x ଜାଗାରେ y ପକେଇଲି y ଜାଗାରେ x ପକେଇଲି ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋର ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁଛି ନା ପିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଇଜ କମ୍ୟୁଟେଟିଭ -2 into 3 ଯାହା 3 into -2 ସେଇଆ ତ -2 into -2 ଯାହା +2 -2 into -2 ସେଇଆ 2 into 3 ଯାହା 3 into 2 ସେଇଆ गॉट इट क्लियर ताहले देखा मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव दैट्स ग्रेटर देन 0 मैं लिख दे पहले मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव मस्ट राइट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव multiplication is commutative got it clear my dear understood তাহলে যেহেতু multiplication is commutative তাহলে 1 plus yx হয়ে গেল তাহলে সিম্পলি মু পাই গলি y comma x belongs to r got it clear once I got y comma x belongs to r মানে কোন হয়ে গেল r is কোন my dear r is symmetric on z লেডি পিলে symmetric হয়ে গেল r is symmetric on z hope you have understood my dear got it clear তাহলে এই ভଳି ভাବରେ ପିଲେ ତମକୁ symmetricity ଟା prove କରିବାର ଅଛି got it clear ମୋର ଆଶା ତୁମମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିବ କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା ତାହେଲେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ସିମେଟ୍ରିକ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲେସନ ଆସିଲା ଆଣ୍ଟି ସିମେଟ୍ରିକ ରିଲେସନ୍ସ ମାଇ डियर व्हाट इज इट एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस ତାହେଲେ टाइम तो लागिबो पिले रिलेशंस को आज आमे सारीबा जहां भी हेले भी फंक्शन ऑलरेडी सरी जाईची तुमानकर फंक्शन ऑलरेडी पिले लोड हे जाईची तुमरो
यूट्यूब रे तो से व्यस्त हुओनी फंक्शन ऑलरेडी लोड हो आज खाली रिलेशन सरीगला माने हमर रिलेशन फंक्शन उभय सरीगला ता सहित फंक्शन रे अदर क्वेश्चन डिस्कशन हबो आईटीएफ सेक्शन रे फंक्शंस किछि पढ़ा जीवो सेति व्यस्त हबार नै तले एंटी सिमेट्रिक रिलेशन तले एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कोन कहउछि बिले एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस कहउछि जे सिंपल एडी बुझिया को चेष्टा कर पिले से कहउछि एटी पिले मन रख मु सेठी कोन ट्रिक देली स्विचिंग रूल अप्लाई करथली स्विच रूल टा होतला एटी कोन होतला मु तू मु माने एबे जेंति मु तुमको कहली बिले मु तुमको भल पाइली बट तुम कमेंट रे आसीबनी जे नाइ सर आमे सिमेट्रिक रोल प्ले करूनु आपन सहित आ माने कोन हला यू प्ले एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस विथ मी माने ऑर्डर पेयर मस्ट नॉट बी इन पेयरिंग फॉर्म तले से कहला इफ ऑर्डर पेयर प्रेजेंट if order এই সব ল্যাঙ্গুয়েজ মনে রাখো পিলে these are all my tricks if order pair present এতিকি দেখলে কোশ্চেন ফাটকিনা সলভ if order pair present then it must not be then it must not be then it must not be in pairing form তাহলে সে কদাপি পিলে pairing form এ রইব নাই then it must not be in pairing form এতিকি কথা বুঝি পারছো সে কউ তাহলে କେତେବେଳେ ହବ if ସେ କହିଲା a comma b belongs to r and b comma a belongs to r if a comma b belongs to r and b comma belongs to r then a must be equal to b for all a comma b belongs to the family set a got it clear my dear তাহলে যদি এটা satisfy কলা ये तो बहुत complicated नहीं भी बहुत इजी अछि बट मु तुमको पूरा इजीएस्ट जिंस बतैछि बोले देखो ई गोटे गोटे जो लाइन दोछि ना एटा ही एनफ टू अंडरस्टैंड ई ऑर्डर पेयर प्रेजेंट देन इट मस्ट नॉट बी इन पेयरिंग बहुत इजीली बोले तुमको देई दोछि बिकॉज़ मु पर बहुत रिसर्च करी तुमको काढी के दोछि बुझी परछ ना नहीं तो these are the master lines you have to learn all these things ताले पूरा इजीली you will get the answer ଆଉ कोनोसी तुमको टेंशन नबार नै तुमको खाली फॉलो करिया जेम तुम कहली डॉक्टर सुन जे जदी ऑर्डर पेयर नाही जेंता पिले सिमेट्रिक में स्टडी कले कोन कहले void relation is symmetric by default why काहे के इधर ऑर्डर पेयर नाही से कोन कहला if order pair must be present then it must be in pairing form মানে এটি অর্ডার পেয়ার মূল নাই প্যারিং ফর্ম রহিবার সিচুয়েশন নাই মানে এটা বাই ডিফল্ট সিমেট্রিক है বুঝি পারতে না সেই ভଳି সিচুয়েশনস মাই ডিয়ার গট ইট ইফ ফলস দেন ফলস অলওয়েজ গিভস ট্রু রেজাল্ট তাহলে সেই হিসাବରେ যদি ଆମେ ଯିବା ପିଲେ ଏଠି ଆଣ୍ଟି ସିମେଟ୍ରିକ ତାହଲେ ସେ କହୁଛି ଯଦି a comma b belongs to r and b comma a belongs to r then for all a comma b belongs to a ତାହଲେ এই କେସ ରେ ଏଇ ଜିନିଷ if order pair present then it must not be in pairing form ମାନେ ସେ କଣ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା ପିଲେ ତାହଲେ if a comma b belongs to r if তাহলে এইটি কথা আছে if a comma b belongs to r then b comma a does not belongs to r must मन रखता ताहाले भी हमें तो कौन कहबा पिले एंटी सिमेट्रिक माने तुमे भाबिबो ताले सर हमें एटा को तो कहि देई परिबा कोटा पिले जेमति केति रहला कोन एटी जिंस गला देखो पिले एटी जेमति रहला 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 1 3 रो तो ऑर्डर पेयर नाही ताले एटा बे एंटी सिमेट्रिक हे जिवो ना एटी 1 2 रो 2 1 हे गला ना से कछि काहार रहि परिबोनी पिले एटी से तल देई दला 1 2 2 1 तुमे कहि परिबो कि 1 2 रिलेट कला 2 रिलेट कला कैन यू रिलेट 1 इक्वल टू 2 इज दिस पॉसिबल नॉट पॉसिबल ताले ये केबे भी एंटी सिमेट्रिक हे परिबोनी बुझि परछ ना नहीं Are you getting me? This is very, very important, my dear. Got it? से कुछ जदी a comma b belongs to r, then b comma does not belongs to r must. Simple thing. So if order pair present, then it must not be in pairing form. तले for example यदि मुझे आए तले set a को नेली पिले 1 2 3 set a को नेली पिले 1 2 3 लेडी सपोज मैं लिखली r1 देखली पिले खाली लिखली 1 1 R1 लिखिले 1 1 yes definitely कौन antisymmetric why so 1 related to 1 1 related to 1 1 equal to 1 doesn't matter बुझी पारछ ना नहीं सेमति पिले मु लिखिले R2 को जदी पिले लिखिले मु खाली 1 1 आ लिखिले 2 2 yes this is also antisymmetric ताले एठी पिले गोटे जिंस मन रख ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସହିତ ରିଲେସନ ହଉଛି ଏଠି କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ ପିଲେ ଏଠି କେବଳ ଆମକୁ ଚେକିଂ ଦେଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଅଦର ସହିତ ରିଲେସନ୍ସ ଟା ଡନ୍ କରାଯାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ସେମିତି ଦେଖିଲେ ମୁଁ R3 ନେଲି ପିଲେ ଦେଖ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ରିଲେସନ ଏଭ୍ରି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ରିଲେସନ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଆନ୍ ଆଣ୍ଟିସିମେଟ୍ରିକ ରିଲେସନ ତାହେଲେ ଆସିଲା ପିଲେ R4 କଣ ନେଲି ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ରିଲେସନ୍ସ କଥା କଲି ସେତେବେଳେ ପିଲେ ମୋର କଥା ଆସିଲା ତାପରେ ସପୋଜ ନେଲି ଭଏଡ ରିଲେସନ ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ଇଫ R ଇଜ ମାଇ ଭଏଡ ରିଲେସନ ତାହେଲେ ଭଏଡ ରିଲେସନ କଣ ହବ ପିଲେ
every void relation is an antisymmetric. Why so? Say Dr. Sul concept. से कौची जदी ऑर्डर पर प्रेजेंट अछंती तेबे तार हम देखिबा से नन आता मूलुरु नांती मूलुरु माइप नै पुना को पळिया कथा हम जो सुनिचु पिले सेही भलिया कथा मूलुरु जिंस नै हम ता नारे कोन चिंता करे बहुत मजालिया ढग पिले अछि हम मानकर बुझि परछ नै एते तो मूलुरु ऑर्डर पे नै आ हमर चेकिंग कोन हबो चेकिंग नै तले बाय डिफॉल्ट एंटीसिमेट्रिक तले void relation is antisymmetric बुझि परछ नै तले every void relation is antisymmetric बट तले R5 नै गली मु कोन यूनिवर्सल रिलेशन खेल सरी गला काहे ये सबूर ऑर्डर कर रखिछ तले यूनिवर्सल रिलेशन इज नॉट एन एंटीसिमेट्रिक क्लियर दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन इज नॉट एन एंटीसिमेट्रिक is not an antisymmetric ये कदापि पिले एंटीसिमेट्रिक रिलेशन हे परिबो नाही वेरी वेरी इंपोर्टेंट माय डियर गॉट इट क्लियर सेम द void relation it will like pariba every void and identity and void is an identity every identity and void relation is an anti-symmetric is an anti-symmetric पहले पूरा डिटेल्स रे जाउची तुमार को पाई टोटली स्किप किछि नाही बुझी परछ ना 2 घंटा रे पूरा ओर्थ स्टडी दउची तुमार तुमे 2 घंटा पूरा पढ़ दबो ना 2 घंटा रे तोर रिलेशन चैप्टर पूरा क्लियर every identity and void relation is an anti-symmetric relation my dear the 2 hour is enough got it clear function already load हेगी अछि पिले youtube रे you must go function one shot ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଥିଲା 2 months ଆଗରୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଯେତେବେଳେ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଟାଇମ ରୁ ଫଙ୍କସନ ଲୋଡ କରିଦିଆ ଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ ଫଙ୍କସନ ର ଭରା ହୁଆ ଲେକ୍ଚର୍ସ ଭରି ହେଇକି ପଡିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ you must go and revise all those lectures thoroughly clear ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଥରେ ଆଇଟିଏଫ ପଢେଇଲା ବେଳେ ଫଙ୍କସନ କୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଆଇଟିଏଫ ପଢିବି କିନ୍ତୁ फिर भी that function mapping of function is very very important ଆଉ ସେ mapping of functions lecture you must do before doing ITF lecture. Got it clear? ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ପିଲେ ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର. This is very very important. अब आईटीएफ लेक्चर को तो डिस्कशन करा जीवा सेतबेले फंक्शन रा आउ थरे जो अछि मैपिंग ऑफ फंक्शन डिस्कशन करा जीवा बट स्टिल यू मस्ट डू दैट लेक्चर काहे कि से जो फंक्शन ऑफ मैपिंग रे डिटेल फंक्शन रो जो क्वेश्चन पडिबो जेंति हवा कथा सेते डिटेल्स ऑफ क्वेश्चंस करा जीवा नै का ऑलरेडी अपलोड हेई जाईची तले यू मस्ट गो थ्रू दैट ओके टाइम हम पाक रहते नाही पिले हमें टाइम लॉस करबानी हमें वन शॉट नै के आस्तु वन शॉट रे फिनिश करबा त आज रो वन शॉट हैला रिलेशन चैप्टर को फिनिश करबा रिलेशन पूरा एत बड़ चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर बहुत लोक भाबते बोरिंग चैप्टर बट मु भाबे एटा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर बोरिंग लागुची पिले मते तो लागुनी तुमको काहे लागिवो व्हेन आई एम नॉट फीलिंग बोरिंग तो व्हाई यू ऑल विल फील बोरिंग मजालिया तरफ रे एटा जानिबा को चेष्टा कर पिले बहुत ही बढ़िया चैप्टर टे आको बुझिले ये बहुत इजी न बुझिले ये पिले सब बेले कष्ट तला को बुझी की करिवार अछि गॉट इट क्लियर तला r5 हला एक क्रॉस है दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन इज नॉट एन एंटीसिमेट्रिक तला से बळी भाबर जदी मोडे लिखली r6 पिले लिखली मु देखली 1 1 फरक पड़ेनी 1 2 फरक पड़ुची 2 3 फरक पड़ुची क्लियर ताले 1 1 चेकिंग करे दरकार नै मु कहला निजे निजे तो रिलेशन करछि छाडी दे चेकिंग करे दरकार नै बाकी को चेकिंग कर 1 2 खोजो 2 1 अछि नाही ताले आगु पड़ो 2 3 3 2 अछि नाही ताले बहुत बढ़िया एंटीसिमेट्रिक गॉट इट क्लियर r7 से बेला पिले लिखा आइछि क्लियर 1 3 केवल गोटिए रहला किछि नाही पिले देखो अदर रिलेशन दल 1 3 3 1 अछि नाही वेरी गुड एंटीसिमेट्रिक गॉट इट क्लियर r8 सबल रहला तमर 1 1 चेकिंग करिया दरकार नै 2 2 चेकिंग करिया दरकार नै 1 3 चेकिंग करिया दरकार अछि 3 1 अछि सपोज अछि तला आ आगु को कोन अछि पडिबो नै काहे नॉट एंटीसिमेट्रिक काहे 1 3 जगह 3 1 आसी गला एई बळे भाबरे तुमको आइडेंटिफाई करिवार अछि पिले बहुत फास्टली तुमको कहूची कारण इजीली यू कैन डू दिस बिकॉज़ ट्रिक से बेला देइची पिले जबरदस्त ट्रिक देइची कोनो से जिंस भूलभाल हबनी एठी पिले कहली प्यार वाला मानत मु आउ तू आउ मु एठी कहूची मु आउ तू केवल तू आउ मु हेई पारु ना बुझी परछ ना एति की होची फरक सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक आई लव यू एंड यू लव मी दैट इज सिमेट्रिक आई लव यू बट यू डोंट लव मी दैट इज एंटी सिमेट्रिक माय डियर गॉट इट क्लियर बट सही हिसाब रे तुमको एटा बुझिबार अछि प्रत्येक कांसेप्ट्स को तले सही हिसाब रे जदी हम देखिबा l इज पैरेलल टू l कोन पिले एंटीसिमेट्रिक हेई परिबो डेफिनेटली हेई परिबो एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ मतलब कहला आइडेंटिटी रिलेशंस गॉट इट क्लियर तले एगोडा एंटीसिमेट्रिक हेई परिबो बुझि परछ ना नै त सही हिसाब रे यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट काहे l बिलोंग्स टू r and l is equal to l ना तले जदी एटी मु देखिबी तले मु लिखिबे टी लेट एटी दीटा एलिमेंट नेली लेट l1 l2 belongs to l first example let L1, L2 belongs to कौन एली पिले R नहीं गल
आर नबा पूर्व प्रथम मत आगे तो कौन नबार थिला दुईटा एलिमेंट्स को एज्यूम करबार थिला गॉट इट क्लियर ताले दुईटा एलिमेंट को नेबे लेट L1, L2 belongs to set L such that कौन लिखिबे एबे एटी एंटीसिमेट्री कंडीशन कहूची such that L1, L2 belongs to R and L2, L1 is also belongs to R তাহলে আমি প্রুভ করিবা L1 must be equal to L got it clear তাহলে সে কোন কইলা এটি L1 L2 belongs to R তাহলে L1 is parallel to L2 got it clear and এটি কইলা L2 is parallel to L1 তা বলি পিলে কোন L1 is equal to L2 হেই পারিব if they are overlapping line then it is possible otherwise not possible তাহলে L1 equal to L2 or L1 not equal to L2 ଆମେ କହିପାରିବାନି ବୁଝିପାରୁଛ ହେଇ ବି ପାରନ୍ତି ନ ବି ହେଇ ପାରନ୍ତି got it clear that's why not antisymmetric ସେ ଖାଲି ଦେଇ ଦେଇଥିବ ଯେଟା ଖାଲି L, L ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା otherwise କହିପାରିବା କାହିଁକି L1 equal to L2 ଏଠି ହେଇ ବି ପାରନ୍ତି not ବି ହେଇ ପାରନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ କାହିଁକି ଏଠି କଣ ଯଦି ଓଭରଲାପିଂ ହେଲେ L1 L2 ଓଭରଲାପିଂ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆଣ୍ଟିସିମେଟ୍ରିକ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବଟ୍ ନଟ୍ ଓଭରଲାପିଂ ଏମିତି ରହିଲା not possible my dear got it clear that's why it is not possible ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ suppose ମୁଁ ଗୋଟେ example ତୁମ ପାଇଁ ଦଉଛି let R be a relation let R be a relation on Z set of integers such that R is equal to x comma y such that x is greater than equal to y x is greater than equal to y for all x belongs to z integer is that clear x is greater than equal y and y is greater than equal x how does it possible তাহলে এটা বদলে আমি জাস্টিফাই নাবা এটা আমি নাবা let কোন নাবা বিলে let x comma y belongs to কোন নেগলি মু z নেগলি got it clear এটি x আর y উভয় belongs to z আছে মানে integer x comma belongs to such that according to the condition what I will be writing such that mu likhibi x comma y belongs to R and likhibi y comma x belongs to R মানে কোন রিলেশন কু জাস্টিফাই দউচନ୍ତି তা মানে কোন হলা এটি হলা x greater than equal y সে কইছি and y is greater than equal x how does it possible এই রিলেশনটা সেতেবেলে জাস্টিফাই হবে যেতেবেলে x is equal to y otherwise not possible তাহলে এটি কোন হয়ে গেল R is antisymmetric তাহলে এটি কোন হয়ে গেল বিলে hence R is an antisymmetric relation hence R is an antisymmetric relation ଏଠି ପିଲେ କଣ ଆସିଲା R ହେଇଗଲା anti-symmetric relation hope you all have understood this is very important my dear so without wasting time let's move to the another relation which is very important that is called transitive relations my dear ଆସିଲା ବହୁତ important ପିଲେ transitive କଣ ପିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇଲି ତୁମେ ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଲ ହେଲା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ ହବ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲି yes or not got it clear এইଭଳି situation ମାନେ ଜଣେ ଦରକାର କିଏ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ transitive relation କହୁଛି find the connector ଏଠି ଟ୍ରିକ୍ ମନେ ରଖ transitive relation ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେମ ଟ୍ରିକ୍ ଦଉଥିଲି ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି find the connector କିଏ କନେକ୍ଟ କରୁଛି find the connector ତାହେଲେ କଣ କନେକ୍ଟର ତାହେଲେ ସେ କନେକ୍ଟର ହଉଛି ମଦର ମା ଯେମିତି ପିଲେ କିଏ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର mother connects you and your father how come you directly connect to your mother ତୁମେ ତୁମ ମାର ଓମରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାର ପେଟରୁ କହୁଛ ମାର ଓମରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଦେନ୍ ତମ ମା କହିଲେ ଯେ ଇଏ ତୁମ ବାପା ତାହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତୁମ ବାପା ମାନିଲ ତାହେଲେ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ସ କରିଲା କିଏ ମଦର ହଟିଗଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତୁମ ନାଁରେ ଯୋଡା ହେଇଗଲା ତୁମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ତୁମର ଆଉ ତୁମ ବାପାଙ୍କର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଟ୍ରାନଜିଟିଭ ରିଲେସନ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ମଦର ଇଜ ଅ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ହାଉ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ଡ ହରସେଲ୍ଫ ସେ କେତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଛନ୍ତି ମା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ତୁମର ଆଉ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ଯୋଡିଦେଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ କନେକ୍ଟର ହୁ ମଦର୍ସ ତାହେଲେ ମଦର୍ସ ରୁଲ ମନେ ରଖିବ ମଦର୍ସ ରୁଲ କିଏ ତାହେଲେ କିଏ କନେକ୍ଟ କଲା ମାନେ କଣ ସେ କହୁଛି ଇଫ A, B belongs to R and କହିଲା B, C belongs to R ଦେଖ ଏଇଟା ଯା given ହେଇଗଲା then prove that A, C belongs to R ବୁଝିପାରୁଛ got it clear for all A, B, C belongs to the same family set A ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏଇଟା ହେଲା ତାହେଲେ find the connector mother if it connects ଯଦି ସେ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଯଦି ସେ କନେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ମଦର ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ଟ କଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଦିଟା ଜିନିଷ either he will connect or not connect ସେ କନେକ୍ଟ କରି ବହୁତ
ମାଙ୍କର ପିଲା ବି ନାହାନ୍ତି ସେ କନେକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ବସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କଣ ସେ ଏଡଜଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ if it connects if it connects then find the desired output then find the desired desired connections then find the desired connections of yours with father of yours with father তাহলে you just need to connect who is your father তাহলে এটি পিলে କିଏ father କିଏ ଏଠି a is father b is the mother ବୁଝିପାରୁଛ ତାହଲେ ଏଠି ମୁଁ a କୁ କାହାକୁ ମାନୁଛି a is the father ବୁଝିପାରୁଛ ତାହଲେ ମୋ trick ମନେ ରଖ a father b is mother and c is you got it clear you all ତାହଲେ ତୁମକୁ ଏଇ language ରେ ବୁଝିବାର ଅଛି ଓକେ ତାହଲେ if it does not connects তাহলে with due respect it is by default transitive if it does not connect ପିଲାଟା ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରେଜଲ୍ଟ ତମକୁ ଦଉଛି ବାହାର କରିକି ତୁମକୁ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇବା ନାହିଁ you just need to utilize it if it doesn't connect then by default transitive then it is transitive my dear then it is transitive by default ତାହେଲେ ସେ କଣ ହେଇଯିବ transitive ହିଁ ହବ ଯଦି ସେ କନେକ୍ଟ କରୁନି ତାହେଲେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟିଭ ଏତିକି ସିମ୍ପଲ ମନେ ରଖ ଦିସ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ତୁମକୁ ଦିଆହଉଛି ପିଲେ ଇଏ ମୋର ରାତିର ପରିଶ୍ରମ ପିଲେ ତମ ସାମ୍ନାରେ ସେୟାର କରୁଛି ତାହେଲେ ଫାଦର ମଦର ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କନସେପ୍ଟ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବାହାର କରିଛି ତୁମ ପାଇଁ ଫାଦର କିଏ ମଦର କିଏ ଆଉ ତୁମେ କିଏ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏବିସି ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ 3 elements need to justify the relation ତାହେଲେ ଏଠି ମିନିମମ୍ 3 ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ଟ୍ରାନ୍ଜିଟିଭ କୁ ଦେଖିବା ମିନିମମ୍ ତିନିଟା ଦରକାର ମିନିମମ୍ 3 object need to justify the relation to justify the relation ତାହେଲେ relation କୁ justify କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ସେଇଭଳିଆ ଦରକାର got it clear ତାହେଲେ simple ଯେମିତି କି friendship relations got it I am x is friend of y and y is friend of z then x is friend of z ତାହେଲେ କଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ it is a transitive relation x is brother of y is brother of z then x is brother of z by default ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ but x is mother of y is mother of z ତାହେଲେ x is mother of z ହେଇପାରିବ କି impossible it is not possible କେମିତି ତାହେଲେ x is mother of y is mother of z ତାହେଲେ x is a grandmother of z ହେଇଯାଉଛି by the relation ତାହେଲେ ଏଇ ରିଲେସନ୍ସ ଟା କେବେ ବି ହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟିଭ ହେଇପାରିବନି ମଦର ମାନେ ମଦର ରହିବ ଫାଦର ମାନେ ଫାଦର ରହିବ ସନ୍ ମାନେ ସନ୍ ରହିବ we cannot change that one got it clear ଆମେ ତାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମ ୱେରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଯେମିତି କି ସପୋଜ ତମ ରହିଲା ହେଲେ ଏଇଠି ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲେ ଏଇ ଦିଟା ଟ୍ରିକ୍ କୁ ମନେ ରଖିବା କନେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସପୋଜ ହେଲା if a equal to 1 2 3 got it clear ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା 1 2 3 if a equal to 1 2 3 then r1 ଲେଖିଲି ପିଲେ ତାହେଲେ r1 is equal to suppose ମୁଁ ନେଲି 1 1 2 2 1 2 got it clear ଏତିକିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି is it transitive or not ଦେଖ ପିଲେ 1 1 ତାହେଲେ 1 ହେଲା ମୋ ପାଇଁ କଣ ପିଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ ନଉଛି 1 ଏଠି ମୋର ପିଲେ କଣ 1 ହଉଛି ମୋର ଏଠି କଣ ପିଲେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର 1 ହଉଛି ମୋର ଫାଦର ଏଠି ଆଉ ଥରେ 1 ହେଲା ମଦର ତାହେଲେ ମତେ ଆଉ ଥରେ ମଦର ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କର ତାହେଲେ କୋଉ ଅର୍ଡର ପରେ ମଦର ଅଛି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ତୁମେ କିଏ 2 ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ ଏଠି ସିମ୍ପଲ ଲଜିକ ଦେଖ 1 1 ତାହେଲେ ମଦର ଫାଇଣ୍ଡ କର ଫାଇଣ୍ଡ ଦ କନେକ୍ଟର ମଦର ତାହେଲେ 1 1 ମଦର ହେଲେ ଏଠି 1 ତାହେଲେ ତୁମେ 2 ତାହେଲେ 1 2 ଅଛି କି ତାହେଲେ ମଦର ହଟିବେ ମଦର will vanish mother will vanish clear mother find the connect mother connect and will vanish mother will connect and vanish ହେଇଯିବେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ କ୍ଲିୟର ସେ କନେକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ vanish ହେଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ sacrificer mother is a sacrifice there are symbol of sacrifice mother is a symbol of sacrifice ତାହେଲେ ଦେଖ 1 1 1 1 କଟିଗଲା 1 2 ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୁଝିଗଲା ନା ନାଇଁ କାହିଁ ଦେଖ 1 1 କଟିଲା ପରେ ଆମକୁ ଦରକାର କଣ 1 father and you 1 2 1 2 is already present doesn't matter ତାପରେ ଅଛି 2 2 ଆସିଲା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଏ ଅର୍ଡର ପରେ କାମ ସରିଗଲା ଏବେ ଏ ଅର୍ଡର ପରେ ଆସିଲା ଦେଖ 2 2 2 କନେକ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଦେଖ 2 ମଦର କିଏ ଅଛି no 2 ମଦର ସିଏ ଯିଏ କି ସେକେଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ପେୟାର ରେ ଯୋଉଠି ଛାଡୁଛ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ପେୟାର ଯୋଉଠି ଯୋଡୁଛ ତାହେଲେ 2 2 ହେଲା ଏଟା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ନାହାନ୍ତି ଏଠି ତାହେଲେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟିଭ ତାହେଲେ 1 2 ଗଲି ଏବେ ଦେଖ ଏଠି 2 ହେଇଗଲା ମଦର ଏଠି ତାହେଲେ 2 ମଦର ଏଠି ପୁଣି ଯୋଡୁଛି 2 ଦେଖ ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ 2 2 କଟିଲା ଏଠି ଫାଦର 1 ଏଠି ତୁମେ ବି 2 ତାହେଲେ 1 2 ଅଛି ଅଲରେଡି ତାହେଲେ ଏଟା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ କଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟିଭ ଟିକେ ଖଟିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେମିତି ତ ପିଲେ ରହିଲା R2 କଣ ରହିଲା ପିଲେ 1 2
2 3 तापर आसला बेले देखो 1 3 गॉट इट क्लियर देखो 1 2 रहला 2 2 कटि गला 1 3 दरकार 1 3 अछि किछ असुविधा एबे 2 3 देखो 3 कनेक्ट करू नाही ताले बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव 1 3 3 कनेक्ट करू नाही बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव दैट इज ट्रांजिटिव अंडरस्टूड सपोज R3 लेखिली पिले कोन void relation ताले void relation पिले से कोन कहूजी void relation कथा आसिला सेटा कोन if a comma b belongs to R नाही good false B comma C nahi false. If false and false, false and false always false. If false, then it be nahi false. If false, then false gives true indication. That's why void relation is transitive. Mone rakhibo. Void relation is transitive. Understood? Void relation is transitive in nature. Got it clear? Tabra sila pile R4. Identity relation definitely transitive पहले 1 1 2 2 3 3 पहले मन रखता निज सहित केवल रिलेशन अछि बेसी ताबे टेंशन नबार नहीं आराम से ट्रांजिटिव गॉट इट क्लियर तले एटी आइडेंटिटी रिलेशन इज आल्सो ट्रांजिटिव आइडेंटिटी रिलेशन इज ट्रांजिटिव आइडेंटिटी रिलेशन इज ट्रांजिटिव माय डियर तबदे दला R5 A क्रॉस A समस्त डिजायर्ड रिजल्ट अछंती गॉट इट क्लियर तले यूनिवर्सल रिलेशन इज आल्सो ट्रांजिटिव universal relation is also transitive ताले universal relation भी पिले कौन हबो transitive relation सी हबो कोनोसी असुविधा नाही सेतरे गॉट इट क्लियर सेमते पिले R6 लेखिली गॉट इट R6 लेखाला केवल 1 2 ମୁଁ ତମକୁ କହିସାରିଛି ପିଲେ already transitive yes or not why 2 is not connecting if 2 is not connecting then it is transitive clear ସେମିତି R7 କଣ ଲେଖା ହବ ପିଲେ ସବୁ ଲେଖା ହେଲା 1 1 ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି 2 3 got it clear देखो 1 1 ना 1 कनेक्ट करछि transitive 2 3 ना 3 कनेक्ट करछि transitive is that clear very easy then R8 सब ଲେଖା ହେଲା ପିଲେ देखो 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 got it clear ଏତିକି ରହିଲା ଦେଖ ଏଠି 1 1 1 କୋଉଠି କନେକ୍ଟ କଲା ଏଠି 1 କନେକ୍ଟ କଲା 1 1 କାଟିଲା 1 3 ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଉ କୋଉଠି 1 କନେକ୍ଟ କରୁଛି କରୁନି ଛାଡି ଦିଅ 2 2 ଏବେ ଦେଖ 2 2 2 3 2 2 କାଟି ଦିଅ 2 3 କନେକ୍ଟ କରୁଛି 2 3 ଅଛି ଅଛି ଛାଡି ଦିଅ 1 3 ଏବେ 3 କନେକ୍ଟ କରୁଛି 3 3 କାଟି ଦେଲେ 1 1 ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ପିଲେ 3 1 1 କୋଉଠି କନେକ୍ଟ କରୁଛି ଏଠି 1 କନେକ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ 3 1 1 1 3 1 ଅଛି ଏଠି ପିଲେ ଦେଖ 3 1 1 ଛାଡିଛି 1 ଅଛି 3 1 1 3 3 1 1 3 ରେ 3 3 ପିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଟା କେବେ ବି ହେଲେ ट्रांजिटिव ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଫେଲ୍ୟୁଅର ହେଇଗଲା 3 1 को ମୁଁ ଦେଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ and 1 3 ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ଫେଲ୍ୟୁଅର ହେଲା 1 1 ମଦର ବଟ୍ I need 3 3 3 3 ଅଛି ମୋର ନାହିଁ ଏଇଠି ଫେଲ୍ୟୁଅର ହେଇଗଲା ପିଲେ this is the failure reason got it clear failure reason but ଆଖି କୁ ଲାଗୁଛି ଅଛି ବୋଲି ବୁଝି ପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ be careful while doing the transitive relation ଯେତେବେଳେ ବି transitive relations କରୁଛ ସବୁବେଳେ ପିଲେ carefully କରିବ ଯେ transitive relations କୁ କେମିତି find out କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯଦି missing pair ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି try to learn the tricks very carefully ଥରେଟେ କହିବି ଭଲସେ ଜାଣ missing pair ବାହାର କରିବା ଆଉ ଯଦି ସବୁତକ ରହିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣି ଦେଇ ପାରିବା ମିସିଂ ପେୟାର କଣ କରିବ ପିଲେ ଏଠି ଦେଖ 1 2 3 ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି 1 2 3 ଲେଖିଦେଲା ଏଠି 1 2 3 ଲେଖିଦେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ କ୍ଲିୟର 1 2 3 ଲେଖିଦେଲା ଓକେ କାହିଁକି ସେଟ୍ସ ଦେଇଛି ନା ମୋର ମୁଁ ଏଠି ପିଲେ କଣ କଲି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ କରୁଛି 1 2 3 ହେଲେ 1 2 3 ଏବେ ମୁଁ R8 ଟାକୁ ଚେକ୍ କରି ଦେଖ 1 1 ଅଛି ମୋର 1 1 ଅଛି ରାଇଟ ମାରିବି 2 2 1 2 ଅଛି ନାହିଁ କ୍ରସ୍ ମାରିବି 1 3 ଅଛି ୟେସ୍ ରାଇଟ ମାରିବି ଏବେ କଣ ପିଲେ 2 1 ଅଛି ନାହିଁ 2 2 ଅଛି yes 2 3 ଅଛି yes got it clear ଏବେ ପିଲେ ଦେଖ 3 1 3 1 ଅଛି yes ଅଛି 3 2 ଅଛି ନାହିଁ my dear 3 3 ଅଛି ନାହିଁ got it clear ତାହେଲେ ଏବେ କଣ ପିଲେ କଣ କରିବ ଏବେ ତୁମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପିଲେ ରୋ କଲମ କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ରୋ ୱାଇଜ ଆଉ କଲମ ୱାଇଜ ତମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲମ ଦେନ୍ ରୋ କଣ ଲେଖିବ ପିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲମ ଦେନ୍ ରୋ କଣ ଲେଖିବ ପିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲମ ଦେନ୍ ରୋ ट्रिक मन रख ताले कॉलम एट रखला सी एट रखला आर ताले कॉलम किए पिले एट दिस इज कॉलम ताले कॉलम रु देखो के अछंती कॉलम रु देखो एटा अछि माने एटी 1 अछि और 3 अछि ताले कॉलम रे एटा फर्स्ट सेट पाइले म कोन फर्स्ट कॉलम रे 1 3 पाइली गॉट इट क्लियर सेकंड कॉलम रे केवल 2 पाइली माय डियर अंडरस्टूड थर्ड कॉलम रे 1 2 पाइली ओके एबे देखो मो रो देखिबी रो माने एमती माने ऊपर को देखिबो एलिमेंट गुडा कॉलम रे कोन साइड एमती देखुतलो मोटी खाली 2 देखि देली थर्ड कॉलम रे एटी देखली 2 अछि 1 अछि लेके देली रो रे एबे देखली रो रे कोन अछि बिले देखो एटी 1 और 3 अछि
1 3 अछन गॉट इट क्लियर एबे पिले देखो ए रो रे की अछन 2 3 अछन गॉट इट क्लियर 2 3 अछन ए रो रे की अछन पिले केवल 1 अछन एबे कोन करियो पिले दीटा क्रॉस प्रोडक्ट कर दलो 1 3 1 3 क्रॉस करले कोन आसीयो 1 1 तापर पिले कोन 1 3 तापर पिले कोन 3 1 तापर पिले कोन 3 3 गॉट इट क्लियर एटी कोन पिले देखो 2 2 पूरा सिकोजी पिले एटा देखो 2 3 आसीला क्रॉसिंग हेगला एटा कोन पिले आसीला 1 1 एटा पिले कोन आसीला 2 1 ताले जदी ये सबुतक अछनी ताले ट्रांजिटिव अदरवाइज नॉट ट्रांजिटिव गॉट इट क्लियर तुम देखो एटार मिसिंग पेयर मिल गला हमको एटी देखो पिले 3 3 मिसिंग पेयर मिलिएनी ये जदी सबुतक अछनी देन ट्रांजिटिव अदरवाइज मिस अछनी ताले ट्रांजिटिव देखो 1 1 अछि 2 2 अछि डजंट मैटर देखो पिले 1 3 भी अछि 3 1 भी अछि देखो मोर सब बाहर छी 1 1 बाहर छी 2 2 बाहर छी 1 3 बाहर छी 3 1 बाहर छी बुझ पाते वन रिपीट भी हो किछ असुए नै एटी पिले देखो 2 3 बाहर छी मोर क्लियर तो से कहूची ताला हमर मिसिंग की अछन पिले देखो मिसिंग एटी दीटा जगह फेल्योर होची आउटे 2 1 फेल्योर होची आउटे 3 3 फेल्योर होची जेतला हम 3 3 को भी आनिबा हमर 2 1 भी पिले ओटे दरकार गॉट इट क्लियर 2 1 भी एटी हमर फेल्योर होची गॉट इट क्लियर आ माने सेति पे एटा पिले ट्रांजिटिव हेई परिबोनी तत पे ए ट्रिक को जे तमे लगेई भी दोउछो ताले तमे जानि देई परिबो जे इज इट ट्रांजिटिव और नॉट द मास्टर ट्रिक्स टू जस्टिफाई इज इट ट्रांजिटिव और नॉट गॉट इट क्लियर अप्लाई दिस ट्रिक्स प्रथमे आउथरे कहि दोउची जहा एलिमेंट देइतो 1 2 3 1 2 3 लिखि दला पुणी 1 1 बने दला जेंति 2 2 नाही 1 2 नाही देखो 1 3 अछि राइट मार देली 2 1 नाही 2 2 अछि 2 3 पुणी 3 1 3 2 3 3 से वाला मारला क्रॉस तापर गल फर्स्ट कॉलम देना ताले फर्स्ट कॉलम को स्टडी करिवो एडी कॉलम को नेली मु एडी 1 3 काहे नेली एडी 1 अछि और 3 अछि बुझि पाछो एडी तले मु गली 2 को गली देखो एडी केवल 2 अछि बुझि पाछो ना नहीं एडी तले मु गली देखो 1 पोजीशन टा अछि प्लस 2 पोजीशन टा अछि नहीं गली पिले 1 2 तापर देखो पिले एडी नेली कोन नेली मु तापर पिले कोन नेली पिले देखो तुमे एटी तुमे कहबो सर आपण फास्ट रो देन कॉलम नेलेनी देखो भूल हे जो काहे कि एटा उल्टे जीवो देखो एटा 1 1 कमा 2 हेले 1 1 1 2 एस जीवो 1 2 हमर नाही दरकार भी नाही बुझ परछो ना नहीं भूल हे जीवो सेतबे फर्स्ट कॉलम देन आर नबो ताले तुमे तुमर मिसिंग पेयर पाई जीवो बारंबार देखो बुझो ताले गारंटेड पाई जीवो दिस इज अ प्योर एक्स्ट्रा पंच मु तुमको देइची बेले दिस इज एन एक्स्ट्रा पंच माय एक्स्ट्रा ट्रिक्स for the solving every MCQ कि एटा ट्रांजिटिव हबो कि न हबो very master tricks easily you can find is it transitive or not got it clear তাহলে move to the next section তাহলে ଆମେ next section को ଯିବା next section ସେଇ पिले example ଯିବା ସେଇ real number जो ନେଇଥିଲା ଆମେ example को लेखिबा को चेष्टा करिबा तो फर्स्ट example थिला हमर सेई भली भाबरे तीनटा एलिमेंट एटी पिले दरकार लेट मुनेली पिले सेई भली तो लेखा हितबो L1 L2 L3 belongs to L लेखिबार तरीका सिखो पिले such that को लेखा हला such that L1 comma L2 belongs to R and L2 comma L3 belongs to R my dear got it clear তাহলে এটি L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3 ପିଲେ ଦେଖ ବହୁତ ଇଜିଲି ଲେଖା ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ L1 must be parallel to L3 ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ ଆମର ହେଇଗଲା ପିଲେ ଦେଖ father connect to mother mother connect to you and finally mother vanish and your father connects to you that happens is means simply L1 comma L3 belongs to R and R is transitive R is transitive got it clear R is transitive on whom on L তাহলে L উপরে পিলে কোন হয়ে গেলা সি ট্রানজিটিভ হয়ে গেলা রিলেশনস দেখো কেতে ইজিলি আমি জাস্টিফাই দেই দউছি এবে সেকেন্ড সেকেন্ড কনসেপ্ট থিলা পিলে দেখো সেকেন্ড কনসেপ্ট কোউচি লেট L1 L2 L3 belongs to L নেলি such that ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R got it clear তাহলে এইটি যদি পিলা আমি দেখিবা তাহলে এটি আমার কোন আসিব এটি you can justify over here তাহলে এটি যদি দেখা যাও তাহলে L1 is perpendicular to L2 and L2 is also perpendicular to L3 তাহলে L1 L2 তো perpendicular হবে দেখিবা নবা দেখা গোটে লাইন নেলি L1 এটা নেলি L2 perpendicular ହେଲା this is my L1 this is my L2 ଏବେ କହୁଛି L2 is perpendicular to L3 this is the case L2 is perpendicular to L3 তাহলে এটি দেখো L2 L3 perpendicular হয়ে গেলে এটি ইয়া আছে তো perpendicular তাহলে L1 parallel to L3 হবার চান্সেস আসুଛି ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି ବୋଲେ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 3 dimension geometry
one line, another line, all three lines are perpendicular to each other. Let the L1, let L2, let L3. L1 is perpendicular to L2 and L1 is perpendicular to L3. L2 is perpendicular to L3, then L1 must be perpendicular to L3. এটা কেତେବେଳେ সম্ভব ହେଇପାରିବ? এটা 3 dimension তাহলে এটি তিনিটা ଦିଟା কেস এটা ବି ହେଇପାରେ ଏଟା ବି ହେଇପାରେ ଆ ମାନେ କଣ ହେଇଗଲା L1 either ଏଠି କଣ ହେଇପାରେ ଦିଟା କେସ ଆସିପାରେ L1 is either parallel to L3 or as far as the L1 is perpendicular to L3. So that's why ଆମେ ଏଠି କଣ କହିବା L1 comma L3 does not belongs to R କାହିଁକି ଆମକୁ କେବଳ ସେଇଟା ଦରକାର ଏଠି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା extra element is not possible over here তাহলে simply এটি আমার কোন ହେଇଗଲା R is not transitive R is not transitive got it clear R is not transitive on L very very important my dear ତାହେଲେ ଇଏ ତା ଉପରେ transitive relations କେବେ ବି ହେଲେ play କରିପାରିବ ନାହିଁ which is very very important थर्ड पिले कौन थिला हमर थर्ड थिले तमे देखिथिबो integer ଉପରେ ଥିଲା let x y z belongs to the set integer ତାହେଲେ ଏଠି x y z ନବାନି ନେଲେ ଆମର ପୁଣି କନଫ୍ୟୁଜନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ abc ନେଇଯିବ ସେଇଟା ପିଲେ ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେଠି x z ଦେଇଛି ବୋଲି ଯେ ତୁମେ x z ନବ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ପିଲେ got it clear ତୁମେ ନେଇଗଲା let a b c belongs to z such that लिखिबो हमें according to our given conditions कौन लिखिबा a b father relate to mother गोटिए language पिले and mother relate to you it is given family formed एबे proof करिवार अछि your father is relating to you very very important clear ताले जदि एटी मोर सेइ बळा ताले एटी मोर कोन ला 1 plus ab greater than 0 and एटी कोन हला पिले 1 plus bc is greater than 0 ताले एबे से कोन कॉलेज जाय कि हम जानि पारे जे 1 plus ac greater than 0 हबो बोली ताले एटी पिले कोन होई पारे 1 plus ac greater than 0 हे भी पारे और 1 plus ac not greater than 0 भी ହେଇ ପାରେ why so for example ଦବାକୁ ପଡିବ ଦେଖ ପିଲେ suppose ମୁଁ a କୁ ରଖିଲି ପିଲେ ଗୋଟେ -2 ରଖିଲି b କୁ ରଖିଲି ପିଲେ କେତେ 0 ରଖିଦେଲି c କୁ ରଖିଦେଲି ପିଲେ 3 it just clear ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ 1 plus -2 into 0 -2 into 0 କଣ ହେଲା ପିଲେ greater than 0 or not definitely 1 plus ab greater than 0 ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି 1 plus ଏଠି କଣ ନେଲି ପିଲେ bc 0 into 3 कौन है बोले ये भी also greater than 0 doesn't matter but now 1 plus a minus 2 b c 3 ତାହେଲେ କଣ ଯାଉଛି ପିଲେ 1 minus 6 that is minus 5 which is less than 0 ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ଏଠି false ହେଇଗଲା ବୁଝି ପାରୁଛ ନା ନାହିଁ that's why ଏଠି କଣ ପାଇଲା ଆମେ a c does not belongs to r ଯଦି ଗୋଟେ ବି କେସ୍ ପିଲେ failure ତାହେଲେ ସବୁ କେସ୍ failure ବୁଝି ପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ ହବ ପିଲେ r is not transitive but ଏଠି ଯଦି integer ଜାଗାରେ ଅଛି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା କଣ ପିଲେ natural number ତାହେଲେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା r is not transitive R is not transitive on Z. Got it clear? But it is the integer ଜାଗାରେ କହି ରଖୁଛି ପିଲା natural number ଦେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ସବୁ ତକ positive ନେଇଥାନ୍ତି zero ନେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତାହେଲେ a1 2 ଏଇ କେସ୍ ଦେଖ ତୁମେ ତାହେଲେ example ନବ natural number for all natural number ତୁମେ ଦେଖିବ ମୁଁ ତମେ ନେଲି a କୁ 2 b କୁ ନେଲି 3 c କୁ ନେଲି 4 got it clear ତମେ ଦେଖିବ 1 plus ab ତାହେଲେ 1 plus ab ହେଲେ 2 into 3 କେତେ ଆସୁଛି ପିଲେ greater than 0 ସେମିତି ପିଲେ ଦେଖ 1 plus ତୁମେ ଯଦି 3 into 4 ନବ that is also greater than 0 ସେମିତି ପିଲେ 1 plus 2 into 4 that is also greater than 0 it is happening because 0 is not present but whole number ପାଇଁ ପିଲେ ଏଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ integer ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ this is not possible ତାହେଲେ ଏଇ କେସ୍ ରେ ଆମକୁ ପିଲେ ଯଦି ପଡିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ integer ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ ସେମ क्वेश्चन ପିଲେ ପଡିଥିବ prove that this relation ତମକୁ ସେଇ ଯୋଉ क्वेश्चंस रिलेशंस ପିଲେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ସେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ prove that that relation is what ତମକୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ପିଲେ ଏଇଭଳି ଦେଖିବାରେ prove that there is a relation set of integers we defined as this is reflexive but not symmetric not transitive ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ but symmetric ଏଟା ହେଇଥିଲା reflexive ହେଇଥିଲା ଯେ transitive ହେଲାନି reflexive and symmetric but not transitive you just need to write all this statement and ପୁରା strict wise ତମକୁ ଲେଖିଦେବାର ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ simply ତମେ ଜାଣି ଯାଇ ପାରିବ ତାହେଲେ void relation is transitive identity relation is transitive universal relation is also transitive hope you all have understood all this concept thoroughly ମୋର ଆଶା ତୁମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ questions answers ଯେତିକି ବି ଆମେ concept ବୁଝି ସାରିଲୁଣି ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଦେଇଛ ବୋଲି ବହୁତ ଭଲ ସେ ବୁଝିଛ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ସବୁ concepts କୁ ବାରମ୍ବାର ପଢିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର
हेलो गाइस ताले पुणी थरे आमे सेडू ट्रांजिटिव सरला ताले ट्रांजिटिव जेतेबेले हमर सरी गला ताले आमे आ गोटे रिलेशंस विषय जानिबा को रहिले दैट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो थ्रू पिले लॉन्ग क्वेश्चन आसीबार चांसेस अछि हमर किंतु इक्विवेलेंस रिलेशन सेति बेले पॉसिबल जेतेबेले आमे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को भल भाबरे जानिबा और जोटा को आमे बहुत भल भाबरे जानिछु एक्सप्लेनेशन से बड़ा कलु ताले इक्विवेलेंस रिलेशंस रो बेसिक किछ जानिबार नाही कारण ऑलरेडी आमे से को जानि सालुनी ताले इट इज सिंपली इक्विवेलेंस रिलेशंस कोन कहू ताले रिलेशन इज सेड टू बी a relation r suppose sa na hala r a relation r is said to be an equivalence said to be an equivalence relation said to be an equivalence relation if and only if it is what I say reflexive if and only if it is reflexive and symmetric and माने पहले simultaneous occurrence ହେଇଗଲା ମାନେ reflexive ହେଇଥିବା ଦରକାର symmetric ବି ହେଇଥିବା ଦରକାର and बोले कौन ହେଇଥିବ transitive got it clear and transitive this is important okay ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ସ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ରିଲେସନ୍ସ ହବ ତାହେଲେ ସେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ସିମେଟ୍ରିକ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟିଭ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ ପିଲେ କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଇପାରିବା what we can give the conclusion ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଇପାରିବା void relation is not an equivalence relation void relation is not an equivalence relation void relation is not an equivalence relation ये कदापि पिले equivalence ହେଇପାରିବନି is not an equivalence relation as it is symmetric and transitive but not reflexive as it is symmetric and transitive as it is symmetric and transitive symmetric and transitive but not reflexive well, this is very very important but not reflexive got it clear ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ତୁମକୁ ଦେଇଥିବ ପିଲେ identity relation identity relation is what my dear identity relation is identity relation and universal relation my dear the longest relation is an what equivalence but shortest relation smallest relation is not an equivalence mone rakhiyo this is very very important point the identity relation and universal relation is an equivalence is an equivalence काहे कि हम ऑलरेडी देखि साचे पहले से रिफ्लेक्सिव भी हला सिमेट्रिक भी हला ट्रांजिटिव भी हला is that clear my dear very very important তাহলে equivalence relations is very very important তাহলে মনে রাখো if a relation is an equivalence if a relation is an equivalence then equivalence class is possible then equivalence class is possible তাহলে equivalence class কইলে কোন বুঝুছ বলে then equivalence class is possible তাহলে বলে equivalence class কইলে আমি কোন বুঝুছে this is very very important তাহলে ଏବେ ବହୁତ important କଥା ଚାଲିଛି ପିଲେ ତାକୁ ଭଲସେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ମାନେ equivalence relation is a long question area and very important concepts ଏଥିରେ equivalence relations ନେଇକି ବହୁତ ସାରା concepts ଆସିପାରେ তাহলে ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস মানে কোন বলি তাহলে ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস কো যদি আমি স্টাডি করিবা তাহলে ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস মানে পার্টিশন অফ দ্য ফ্যামিলি গোটে ল্যাঙ্গুয়েজ যদি মনে রাখিবা পার্টিশন অফ ফ্যামিলি with respect to equivalence relation with respect to equivalence relation তাহলে ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন কু ফলো করিকি আমি যদি গোটে ফ্যামিলি র পার্টিশন করছু তাকে আমি ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস কইতো পার্টিশন মানে কোন হইতিবো দ্যাট ইজ both mutually exclusive and exhaustive ফ্যামিলি পার্টিশন হচ্ছে মানে সেট পার্টিশন হচ্ছে বুঝি পারছো না নাই তাহলে both তাহলে all family must be তাহলে পার্টিশন অফ ফ্যামিলি must be mutually exclusive এটি মনে রাখিয়া পেলে তাহলে পার্টিশন অফ ফ্যামিলি
partition of family must be partition of family must be कौन है बोले mutually exclusive माने कौन there is no common member present between the family ताले कौन सी दुईटा कि दुई रु अधिक family भितरे common member रहिबे नहीं all are disjoint ହେଇଥିବେ partition of family must be mutually exclusive and exhaustive ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ partition को ଆମେ कौन करिया पिले यूनियन करदबा मिसेई दबा हमको हमर ओरिजिनल फैमिली मिल जिवो ताले ताको हमें कहबा ताले एटा सर्टिफिकेट करथिबे एंड each partition must follow each partition must follow कौन must be an equivalence relation ताले प्रत्येक पार्टीशन भी कौन हेतुआ दरकार इक्विवेलेंस रिलेशन हेतुआ दरकार नले ये भी संभव होई परिबनी ताले जदी ए तीनटा कंडीशन सैटिस्फाई करूची ताले हमें ता कोन बिले कहबा इक्विवेलेंस क्लास बोली कहबा ताले जदी मोर गोटे सेट ए अछि बुझियला ताले तीनटा पार्टीशन करा गला सपोज गोटे पार्टीशन दीज आर ऑल नॉन जॉइंट पार्टीशन बुझि पातन ताले A2 हैला ये गोटे फैमिली गला A3 हैला नॉन वॉइड पार्टीशन बुझि पातन दीज आर ऑल व्हाट नॉन वॉइड पार्टीशन all non-void partition non-void partition माने कौन कौनसी भी partition जीरो ही परिबनी माने must be element present non-void partition ताले एटी कौन हेते पिले मन रखो first condition R must be हेतु दरकार must be an equivalence relation R must be an equivalence relation on A1 A2 and A3 তাহলে সে जो R जो इक्वल रिलेशन हेतो कहा पर A भी हेतो A1 ऊपर भी हेतो A3 ऊपर भी हेतो बुझी परछो ना नहीं सेकंड जिंस A1 intersection A2 intersection A3 must be equal to 5 A1 intersection A2 must be equal to 5 A2 intersection A3 must be equal to 5 mutually exclusive বুঝি পারছো না নেই A1 intersection A2 must be 5 A2 intersection A3 must be 5 and A1 intersection A3 will must be equal to 5 ହେଇଥିବ that is mutually exclusive ତା ସହିତ କଣ ହେଇଥିବ A1 union A2 union A3 ମିଶେଇ ଦେଲେ equal to କଣ ହଉଥିବେ A ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା so now A1 and A2 and A3 A1 A2 and A3 are said to be partition of A that is equivalence class partition of A means capital A is that clear partition of A okay partition of A ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାର୍ଟିସନ କରିବା ପିଲେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛେ ତା ଏଲିମେଣ୍ଟ ର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ ସପୋଜ ସେ ମେମ୍ବର ଟା ହେଲା ସପୋଜ दैट मेंबर इज A गॉट इट क्लियर ତାହେଲେ A ର ସପୋଜ ଗୋଟେ ଅଛି let A belongs to A let small a belongs to capital ତାହେଲେ how do you find the ତା ସହିତ କୋଉ ମେମ୍ବର ଯିବ equivalence classes got it clear is equal to suppose ତା ସହିତ x member ଯିବ ସିଏ ବି ଘରର କଣ ହେଇଥିବ member ହେଇଥିବ ଆମେ ତାହେଲେ ପାର୍ଟିସନ କରୁଛୁ ନା କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ କୁ ନେଇକି କରୁଛୁ ସେ ଘରର ମେମ୍ବର କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି x such that ଏଠି କଣ ହେଇଥିବ ପିଲେ a comma x must be belongs to r comma x ବି କଣ ହେଇଥିବ a ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ a ବାହାରୁ ହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ this is the rule to find the member ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ବାହାର କରାଉଛି member of partition ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ equivalence class ବାହାର କରାଯିବ member of partition find କରିବା ପାଇଁ ଏଇ rule ଆମେ use करते ତାହେଲେ a ର partition ସେଇ ହେଇଥିବେ ଯେଟା satisfy କରୁଥିବ that is simply କଣ equivalence class ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବା equivalence class ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ equivalence class ତାହେଲେ ଏଠି A1 A2 A3 are nothing these are called equivalence class ବୁଝିପାରୁଛ ନା equivalence class of କାହାର ହେଇଗଲା ଏଟା A member A ଜଣେ member leader ରହିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ୟାକୁ ବାହାର କରିବା so this is all about equivalence classes got it clear this is very important ୟାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ତା ସହିତ ପିଲେ ଯଦି equivalence classes ଆସିଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପିଲା ଆମେ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ very important କଥା କରିବା prove that the relation
congruence modulo m. Congruence modulo m is an equivalence relation on Z. Also find the equivalence classes of Z. Also find the equivalence classes of Z. Got it clear? এইভাবে ভাবে ভাগ করি। তাহলে equivalence classes of Z যেତେବେଳେ ଏଟାରେ m ଜାଗାରେ କିଛି ଗୋଟେ define କରିଥିବ ତାହେଲେ easily ବାହାରି ଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ସେମିତି ବହୁତ ସାରା ବାହାରିବ ତାହେଲେ congruence modulo of m। ତାହେଲେ congruence modulo of m ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଢିବା। First of all, we need to understand what is congruence modulo of m। তাহলে মনে রাখো এটা কেমতি লেখা যায় a congruence b এমতি পড়া যাব a congruence b modulo m very important double implication পেলে তোমার এই কোশ্চেন ডাইরেক্টলি পড়ে a minus b is divisible by m a minus b is divisible by m simple পেলে clear তাহলে m is a multiple of a minus b is also a minus b is divisible by m মানে কোন পেলে a minus b এটা কোন লিখ পারি a minus b is equal to mk yes or not for all k belongs to any integer divisible by m হয়ে গেল got it clear k belongs to any integer mk তাহলে a minus b is a multiple of m also m is a multiple of a minus b भी ଆମେ କହି ପାରିବା ବୁଝି ପାରୁଛ ନା ନାହିଁ clear ତାହଲେ m is a multiple of a minus b because এটি কোন দেখো a minus b is equal to 3 times of 2 multiple of m m is a multiple of a minus b a minus b is a multiple of m ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ପିଲେ ରହିଲା ତାহଲେ ମାନେ କଣ a minus b ରେ କୌଣସି ବି number ତୁମେ is divisible by m କର you will get result k is that clear divided by k is equal to m তাহলে এইভଳିଆ relations তাহলে this is all about my dear congruence modulo m okay তাহলে এইভଳି ଭାବରେ ତୁମର questions ପଡିବାର chances ତାହଲେ ଆଗେ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ proving ଶିଖିବା ତାହଲେ equivalence relations prove କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର କଣ ସେ ହେଇଥିବା ଦରକାର reflexive symmetric and transitive ହେଇଥିବା ଦରକାର ତାହଲେ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ତାର study କରିବା ତାହଲେ ଆମେ ଲେଖିବା କେମିତି how do you write the solution clear solution ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲେଖିବା let r be a relation let r be a relation be defined on set of integers z comma r is equal to ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏମିତି କଣ a comma b such that a congruence b congruence modulo m a and b congruence modulo और a comma b direct ଲେଖା ହେଇଥିବ relations a congruence b modulo m ଏଇଭଳି ଲେଖା ହେଇଥିବ is that clear okay ନହେଲେ ଦିଆ ହେଇଥିବ ତମକୁ ପିଲେ କଣ a comma b such that a minus b is divisible by m is divisible by m ଏଭଳି ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା ଲେଖା ହେଇଥିବ m is a multiple of a minus b ଏଭଳିଆ କିଛି ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ରହିଥିବ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର ରେ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ର ଆନ୍ସର ଦବାର ଅଛି is that clear ତାହେଲେ congruence model ଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି congruence model ତୁମେ ତାକୁ ଡିଫାଇନ କରିବ congruence model ମାନେ a congruence b model m ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲେ କଣ ହବ ତାହେଲେ r ଲେଖିବ ପିଲେ statement ଟା very very important long question ଶିଖଉଛି ତାହେଲେ r will be an equivalence relation R will be an equivalence relation if and only if it is simultaneously if and only if it is simultaneously कौन ହେଇଥିବ ପିଲେ reflexive symmetric and transitive ହେଇଥିବ reflexive symmetric and transitive ହେଇଥିବ ଯଦି ସେ ତିନିଟାକ satisfy କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା ପିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ simply equivalence relation ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯଦି ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟଡି କରିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ କାହାକୁ ପ୍ରୁଭ କରିବି ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ପାଇଁ ପ୍ରୁଭ କରିବି ତାହେଲେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରୁଭ କରିବି ପିଲେ ତାହେଲେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ କଣ ଦେଲା ପିଲେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ଏଠି ଦେଲା ତମର ମତେ ଗୋଟିଏ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଦରକାର ମୁଁ ନେବି ଲେଟ୍ a belongs to z ମୁଁ ଯେମିତି ବତେଇଥିଲି such that ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ନବା ମୁଁ ତମକୁ ଶିଖେଇଥିଲି ପିଲେ such that କଣ କହିଥିଲି a b a b b 0 ତାହେଲେ 0 is divisible by m is it true or not definitely 0 is divisible by everything 0 is divisible by m got it clear divisible କଥା ଆସିଲା ମାନେ ଏଠି ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ m କେବେ ବି ହେଲେ 0 ହବନି
m not be equal to 0 because anything divisible by 0 is not allowed. Clear? তাহলে m কেবে ବି ପିଲେ 0 ହେଇ ପାରିବନି ତ 0 is divisible by m ତାହେଲେ 0 divisible by m ତାହେଲେ ଆମେ आराम से लिखि देई परिबा a minus a is divisible by m easily we write down the a minus b is a minus a is divisible by m ତାହେଲେ କଣ ହେଲା a congruence a modulo m is that clear the case is same ପିଲେ ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ a comma a belongs to r we wrote it ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ easily ତାହେଲେ କଣ ପିଲେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ r is କଣ so now r is କଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଏଠି r is reflexive so r is reflexive on whom reflexive on z got it clear ତାହେଲେ ଆମେ reflexive proof କରିଦେଲେ ଏବେ ପିଲେ ଯିବା symmetric କୁ proof କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ how do you prove the symmetric ପାଇଁ ପିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ minimum ଦିଟା element ଦରକାର ସେଇଭଳିଆ follow up କରିବା ମୁଁ ଆଉ ତୁ ଆଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ ମୁଁ ଦିଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ନେଲି let a comma b belongs to z ମତେ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଯେତେଟା ଦରକାର ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନେବି got it clear ତାହେଲେ such that ଏଠି such that ରେ କଣ ହେଲା ସେ କହିଦେଲା ଯେ a b ସହିତ ରିଲେଟ କରୁଛି such that a comma b is belongs to r ଯଦି a comma b belongs to r ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ ପାଇଲେ ପିଲେ a comma b belongs to ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହବ a congruence b modulo m ଯେହେତୁ ଏଟା ଦେଇଛି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଯଦି ମୋର ଖାଲି divisible ଦେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଖାଲି divisible ଲେଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମାନେ କଣ ହେଲା a minus b is divisible by m ଯଦି a minus b is divisible by m ତାହେଲେ simply ଏଠି ମୁଁ କଣ ପାଇଲି ପିଲେ simply I got it what ଏଠି a minus b is divisible by m ପାଇଲି ମାନେ କଣ ପାଇଲି a minus b is equal to m k ମତେ କିନ୍ତୁ ବନେଇବାର ଅଛି କଣ ପିଲେ ଏଠି for all k ବି ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ମୋର ଇଣ୍ଟିଜର ବି ହବ ମତେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବନେଇବାର ଅଛି b minus a ଓକେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି b minus a ଲେଖିଦେଲି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମାଇନସ ସାଇନ୍ m ରେ ତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି ମାଇନସ k ରେ ଲେଖିଦେଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଫର ଅଲ୍ ଦି k belongs to z then minus k is also belongs to ତୁମେ କହିବ ସାର୍ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଦେଲି ପିଲେ ଅପରେଟର ଚେଞ୍ଜ ହବନି ସୁଇଚିଂ ହବ a ଟା b ହେଇଯିବ b ଟା ହେଇଯିବ ଦେଖ ମୁଁ a ଜାଗାରେ b ଲେଖିଲି b ଜାଗାରେ a ଲେଖିଦେଲି ମାଇନସ ସାଇନ୍ ରହିଲା ମାଇନସ କୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବି ତାହେଲେ m ରେ ତ ଲଗେଇ ପାରିବିନି m is fixed ତାହେଲେ କାହା ଲଗେଇଦେବି k is a variable ତାହେଲେ k ତାହେଲେ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତା ମାନେ କଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଆରାମ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି b minus a is divisible by m देखो मोर a minus b divisible by m आइथिला b minus a divisible by m हेगला ताले b congruence a मोर कोन हेगला पहिले मॉड्यूलो m एटी m जगह 2 दो 3 दो 4 दो 5 दो जा दो तुमे लिखियो सिंपल लॉजिक क्वेश्चन तुमको देइथिबो a minus b divisible by 2 प्रूव करो a minus b is divisible by 3 प्रूव करो a minus b divisible by 4 प्रूव करो ए तो कथा कोनटा बड़ कथा दबो ताले b, a पिले कोन हेला पिले belongs to r हेगला ताले डिलीट हेगला ताले r is symmetric ताले एटी पाइ गेला पिले r is symmetric R is symmetric on whom? Z. ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? This is the case. ତାପରେ ପିଲେ କଥା ଆସିବ transitive କଥା। ତାହେଲେ symmetric proof କଲେ ଏବେ ଯିବା ଆମେ transitive। transitive ମାନେ it's a case of three। ତାହେଲେ ଯଦି ତିନିଟା case କୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ତିନିଟା କଣ ହବ ପିଲେ ତ ମନେ ରଖ। ତାହେଲେ transitive ରେ ତିନିଟା ମତେ element ଦରକାର। Let A, B, C belongs to Z. Got it clear? Such that କଣ ଲେଖିବା ପିଲେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା father relate to mother a comma b belongs to r and mother related to you b comma c belongs to r ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରୁଭ କରିବାର ଅଛି father related to you ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଆସିଲା ପିଲେ ଦେଖ a congruence b modulo m and ଏଠି କଣ ଆସିବ ପିଲେ b congruence c modulo m b congruence c modulo m got it clear ତାହେଲେ b congruence c ଯେତେବେଳେ ମଡ୍ୟୁଲ m ଆସିବ ପିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଏଠି ପିଲେ ଭାବ ଚିନ୍ତା କର କଣ ଲେଖିବା ଏଠି b congruence c ଏଠି ଆସିଲା ଆମର ମଡ୍ୟୁଲ m ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଏବେ ମଡ୍ୟୁଲ m is that clear b congruence c ମଡ୍ୟୁଲ m ଆ ମାନେ କଣ ହେଲା ଏଠି ପିଲେ ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଆସିଗଲା a minus b is divisible by m mk1 and b minus c is equal to mk2 ହେଇଗଲା क्लियर ଏବେ ମତେ a minus c କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖ a minus b କୁ b minus c ମିଶେଇବି କି ଫେଡିବି କି ଗୁଣିବି କି ଡିଭାଇଡ କରିବି ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ଅପରେଟ କରିବାର ଅଛି କ୍ଲିयर ତାହେଲେ ଦେଖ a minus b plus b minus c କରିଦେଲେ ମୋର ଦେଖ minus b plus b ହଟିଗଲା ତାହେଲେ ଦେଖ a minus b plus ମୁଁ କରିଦେଲି b minus c ତାହେଲେ ଏପଟେ ବି ଆସିଲା ଦେଖ mk1 plus mk2 ଗଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ଏଠି ମୋର କଣ ଥିଲା k1 k2 ଉଭୟ କଣ ଥିଲେ ମୋର ଇଣ୍ଟିଜର ଥିଲେ is that clear if k1 k2 were integer then k1 plus k2 is also integer my dear ତାହେଲେ ଏଠି b b କଟିଗଲା ତାହେଲେ ଏଠି ମୋର କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ ଦେଖ ଏଠି a minus c is equal to m times of k1 plus k2 ହେଇଗଲା very easily we got it clear for all k1 plus k2 is also belongs to କଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ integer ହେଇଗଲା is that clear a minus c ଯୋଉ ଏତିକି ଆସିଲା ତାହେଲେ a minus c is divisible by m ହେଇଗଲା ନା ତା ମାନେ କଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ a minus c is divisible by m ମାନେ କଣ ହେଇଗଲା ଏଠି a congruence c modulo m ଆସିଗଲା
ये कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूलो एम आसीगला ताले मु कोन लिखि दे पिले a comma c belongs to real number पुणी तरह बोल no real number that is relation got it clear ताले एटा माटी कोन पाइले पिले r is transitive so r is transitive on z देखो इजीली प्रूव कर देला r is transitive on z ताले एटी पिले कोन आदिला hence r being reflexive symmetric and transitive ताले हम लास्ट कंडीशन दबा कोन पिले hence r being reflexive hence r being reflexive symmetric and transitive hence r being reflexive symmetric and transitive comma it must be an equivalence relation must be an equivalence relation पहले देखा हमारा प्रूव है गला hence proof got it तापर से पचा जी equivalence classes ସେତେବେଳେ ପିଲେ ଦେଖ divisible by m ହବ ତାହେଲେ ମନ ରଖତା ପିଲେ divisible by m ଏଠି equivalence classes କାଢିବା trick a minus b is divisible by m ଦେଲା ତାହେଲେ divisible by m ଦେଲା ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ क्वेश्चन ଟା ବାହାରିବ ରିମାଇଣ୍ଡର କଣ ଆସୁଛି ପିଲେ that is important ତାହେଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର ଗୋଟେ 0 ଆସିବ 1 ଆସିବ 2 ଆସିବ ଡଟ 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 କୋଉ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିବ m minus 1 ଯାଏ ପହଞ୍ଚିବ m ତ କେବେ ରିମାଇଣ୍ଡର ହେଇପାରିବନି তাহলে ইদার রিমাইন্ডার 0 হবো তাহলে 1 হবো নলে 2 হবো 3 হবো m - 1 তাহলে এটি ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ 0 ର ଯଦି ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ସେ ପିଲେ କଣ ହବ 0 ର ଇକ୍विଭାଲେନ୍ସ କ୍ଲାसेस କଣ ହବ ପିଲେ ସବୁ mk ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମଲ୍ଟିପଲ ଅଫ m ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ସିମ୍ପଲ କାରଣ ଡିଭିଜନ ବାଇ m ଦେଇଛି ନା ଏଠି କଣ ଦେଇଛି ତମର ଦେଖ a - b m ଏଠି ସପୋଜ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଆସିଲା q ତାହେଲେ ଏଠି a - b ଯେତେବେଳେ କଣ ପିଲେ a - b m q plus r is that clear a minus b mq plus r ଆମକୁ ଦରକାର r ତାହେଲେ r କଣ ହେଇଥିବ ପିଲେ r is equal to a minus b minus mq got it clear ଏଇଭଳିଆ କଥା ଆସିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଦେଇକି ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବା ତାହେଲେ 0 ର ହେଲେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଅଫ ହେଇଥିବ ତମର କଣ ହେଇଥିବ ସବୁ ତମର ଯୋଉଟା ଡିଭିଜିବଲ ହେଇଯାଉଥିବ m ରେ ଯୋଉଟା ଡିଭିଜିବଲ ହଉନଥିବ ପ୍ଲସ 1 ହଉଥିବ mk plus 1 mq plus 1 mq plus 2 mq plus 3 ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ତାହେଲେ 0 କଣ ହେଇଯିବ 0 ମାନେ ଅଲ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଅଫ mk got it clear ମାନେ mq ଏଠି ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଛି q ବୁଝିପାରୁଛ ନା q belongs to ସେଇ z got it clear ତାହେଲେ 0 ହେଇଗଲା କଣ ତମର 0 ମାନେ mq ସେମିତି 1 ର କଣ ହବ ପିଲେ 1 ର ହବ ରିମାଇଣ୍ଡର ଯୋଉଟା mq plus 1 is that clear ତାହେଲେ 2 ର କଣ ହବ ପିଲେ 2 ର ହବ ପିଲେ ତମର କଣ ସେମିତି mq plus 2 got it clear ଯୋଉଟା ତମର ବଳି ବଳି ଯାଉଥିବ ଡଟ 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 ସେମିତି ହେଲା ତମର m minus 1 ଇକ୍ୱାଲେନ୍ସ କ୍ଲାसेस କଣ ଆସିବ ପିଲେ mq plus m minus 1 is that clear got it clear ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମକୁ ଇକ୍ୱାଲେନ୍ସ କ୍ଲାसेस ବାହାର କରି ଆଉ କାହାର କାହା ସହିତ କିଛି ରିଲେସନ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ mq ମାନେ କଣ ହେଇଥିବ mq ମାନେ ସବୁ ତୁମର ସେଇ ନମ୍ବରଟା ଆସିଥିବ କୋଉ ନମ୍ବର ଏଇଭଳିଆ ଥିବ 0 ତାପରେ m ଟାଇମ୍ସ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ହେଇକି ଥିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା 0 ହେଇକି ଥିବ ଏଠି ତମର କଣ ଥିବ 1 ହେଇକି ଡଟ ଡଟ ହେଇକି ଚାଲିଥିବ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏପଟେ ସେମିତି 2 2 ହେଇକି ଚାଲିଥିବ ତ ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ତାହେଲେ ଏଠି 0 ତାପରେ ଏଠି 2 ଏମିତି ଚାଲିବ ପିଲେ ଯାହା ସେ ଦେଇଥିବ କେତେ m ର ଗ୍ୟାପ କେତେ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଏଠି ଯେମିତି କି ତମକୁ ଦେଇଥିବ ସପୋଜ ଏଠି ଦେଲା r ଦେଲା ସପୋଜ r ଦେଇଛି ତମର a, b such that a minus b is divisible by 2 is divisible by 2 सपोज देला r बाहर करिया पे ताले r तुमे कोन बाहर करिवो इक्विवेलेंस क्लासेस ताले 2 रे तल डिवाइड करिवे मु पर इधर 0 1 आसीबो बुझि परछो ना नै ताले 0 रो बाहर होल 1 का 2 रो रिपीट हे जो 2 रो इक्विवेलेंस क्लास जोटा 0 रो इक्विवेलेंस क्लास मिले सेटा ताले एटा तो गोटे इक्विवेलेंस रिलेशन ड्यू टू द कांग्रुएंस मॉडल ऑफ कांसेप्ट सपोज ऑन a इक्वल टू देला a दे देला सपोज a रा सब डिफाइन कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 जे गला एतिक एलिमेंट अछि ताला आर इक्विवेलेंस क्लास कोन आसी ताला हम जानि छु 2 2 माने m दला m माने गोटे 0 बाहर करी 1 माने गोटे 0 बाहर करबी ले 0 इक्वल टू कोन नेबी मु x सच दैट कॉल लिखिबु 0, x बिलोंग्स टू r देखा बहुत इजीली बाहरिबो ए कांसेप्ट दिला हमर तापर कोन होला पिले x सच दैट 0 - x तले -x इज डिविजिबल बाय 2 তাহলে মতে সেই নম্বর গুড়াক নেবি যোগুড়াক মাইনাস ডিভিজিবল টু -1 নট ডিভিজিবল টু -2 ডিভিজিবল বাই 2 তাহলে 2 হবো পিলে বুঝিলা গট ইট কিন্তু প্রথম কথা এটি 0 সরি এটি a রে 0 রহবা দরকার কাই 0 র বাহার করিও মানে 0 মাস্ট বি প্রেজেন্ট গট ইট ক্লিয়ার নালে হেই পারিবনি তাহলে ফার্স্ট 0 ইজ ডিভিজিবল বাই 0 0 ইজ ডিভিজিবল বাই 2 তারপরে 2 ইজ ডিভিজিবল বাই 2 তারপরে পিলে কোন আসিও
-4 is divisible by 2, -6 is divisible by 2, ଆଉ କିଛି ଅଛି ଭାଇ ପାରିବନି। ତାହେଲେ 0 2 4 6, ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଲେ 0 ର ଇକ୍विଭାଲେନ୍ସ କ୍ଲାସ ଯାହା, 2 ର ଇକ୍विଭାଲେନ୍ସ କ୍ଲାସ ସେଇଆ, 4 ର ଇକ୍विଭାଲେନ୍ସ କ୍ଲାସ ସେଇଆ, 6 ର ଇକ୍ବିଭାଲେନ୍ସ କ୍ଲାସ ସେଇଆ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଥରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ 0 ହିସାବରେ। ତାପରେ ପିଲେ 1 ରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି। ତାହେଲେ 1 ର ଇକ୍ବିଭାଲେନ୍ସ କ୍ଲାସ ଯେତେବେଳେ କାଢିବି, x such that ଏଠି କଣ ଲେଖିବି ପିଲେ 1, x belongs to real number। ରିଅଲ ନମ୍ବର ନା ରିଲେସନ, ଗଡ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର, ବାର ବାର କରି କହୁଛି। ତାହେଲେ this is x such that 1 minus x is divisible by 2, ମାନେ ଘର ଭଙ୍ଗା ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତାହେଲେ ଯାହାର ଭଙ୍ଗା ହଉଛି ସେ ତ ତା ଲିଡର ନା। ତାହେଲେ 1 ଇକ୍ୱାଲ, ତାହେଲେ 1 ତ ଡିଫରେନ୍ସ, 0 ତ ହେଇପାରିବନି, ଆଉ 0 ଅଲରେଡି ପଳେଇଲାଣି। 0 2 4 6 ଆଉ ଲେଖିପାରିବାନି। 1 ତାପରେ 3 ହବ, ତାପରେ ପିଲେ 5 ହବ, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ 7 ହବ। ଦେଖ ପୁରା ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ତମେ 0 ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ 1 କଣ ହେଲା ପିଲେ 5 ହେଇଗଲା, ଆଉ 0 यूनियन तुम 1 कर दिया, कौन है पिले तुम्हारे इक्वल टू ए गला। आसीगला पिले तुम्हारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। और 2 4 0 2 4 6 भी देखा हमारा इक्वल रिलेशन सैटिस्फाई कला, 1 3 5 7 भी इक्वल रिलेशन सैटिस्फाई कला। देही वाले भाବରେ इक्विवेलेंस क्लास तुमको फाइंड आउट करिवार अछि। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट माय डियर। बोले एई भली पिले प्रूविंग्स बहुत अछि। गोटे क्वेश्चन आंसर सेशन आसीबो, तुमे जेतବେଳେ फंक्शन लेक्चर को भले से सारी दबो, आईटीएफ सार दबो, ଆଉ ରିଲେସନ ତ ଆମର ସରିଗଲା ପିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन आसीबो, जोथिरे कि यूनिट 1 ର पूरा क्वेश्चंस आंसर हेतिबो। सेतरे रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ ର पूरा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हबो। सेतरे आमे आउरी भरा क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस पिले करिवा, जोडा कि पिले हम पई बहुत ही इंपोर्टेंट रहइबो। बुझी पारुछ रे, सेतरे बहुत किछि जिंस आमे जानिबा को चेष्टा करिवा। तले कांग्रेस मॉड्यूल माने a माइनस b डिविजिबल बाय m, तले एवळा सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिवो, एलिमेंट्स बहिरे थिबा समस्त क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिवो, तले इजीली तुमरो सब कांसेप्ट क्लियर हे जिवो। एइडी गोटे पिले क्वेश्चन सब पडे, find the total number of find the total number of equivalence relation, find the total number of equivalence relation। ଗୋଟେ very important concept, ଆଉ ବେଶୀ टाइम ନେବି ନାହିଁ, बहुत अल्प टाइम रे तुमरो सारी देबी। find the total number of equivalence relation is equal to simple मानको total number of disjoint partition, non void disjoint partition, non void disjoint partition of a set, non void disjoint partition of set। એટલે ଯେତେଟା ଆମେ non void disjoint partition କରିବା, ସପୋଜ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କେତେଟା ହେଇପାରିବ ପିଲା ଦେଖ, ସପୋଜ ଏ ରେ ଗୋଟିଏ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଏଠି କେବଳ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଏଠି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ରିଲେସନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ। ତାର ଏଠି ନନ୍ ଭଏଡ ଡିସଜଏଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସନ କେତେ, ଓନଲି वन नॉन void disjoint partition, one non void disjoint partition। ଆଉ ଆମେ କିଛି କରି, ସେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ନା, ଗୋଟିଏ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ନନ୍ void disjoint partition। आ माने केते रहଛି, ଗୋଟିଏ ଏଠି ଇକ୍ୱାଲେନ୍ସ ରିଲେସନ ହେଇପାରେ, କଣ 1 କୁ 1 ସହିତ କରିଦବ 1,1, ମାନେ କଣ ପିଲେ this is that is an identity, the smallest one, that is an identity, that is an identity। তাহলে identity relation is the smallest equivalence relation, remember identity, এটা মনে রাখো। identity relation को ଆମେ କଣ କହିଥାଉ, smallest equivalence relation, very very important point for the short question। smallest equivalence relation, smallest relation is void, but smallest equivalence relation is an identity relation। then the largest equivalence relation पिले किए, largest equivalence relation होचंदी हमर किए, that is an universal, that is universal relation। एबे सब जोड़े एलिमेंट अछि देखो पिले, सब सेट रे दीटा मेंबर अछंदी 1 2, and how would you find out, तो एटी केतना डिसजॉइंट पार्टीशन हे परियो, गोटे पिले देखो 1 2 अलगा हेकि रहि परिबे, 1 तार अलगा रहला, 2 अलगा, ताले डिसजॉइंट पार्टीशन एटा 1 नंबर, आ गोटे पार्टीशन पिले कोन हबो, दी जण मिसिक रहइबे। बुझि परछ ना नै, एबे पिले देखो ताकू फाइंड आउट केंदी करिया, एटी दीटा बाहरला, ताले इट इज 2, ये गोटे नंबर पिले, ये गोटे नंबर को रिप्रेजेंट करूची, ये गोटे को रिप्रेजेंट कला, ये गोटे को रिप्रेजेंट कला, ताले दीटा, ताले 2 नॉन वॉइड डिसजॉइंट पार्टीशन। देखो नॉन वॉइड काहे कहूची, देखो एटी सेट भितरे मेंबर प्रेजेंट अछन, डिसजॉइंट एट पाई कहूची, देखो माने आंक भितरे जो एलिमेंट रहला, आंक भितरे जो एलिमेंट रहला, तांक भितरे कोनोसी जॉइंट रहबनी, अदर मेंबर रहबे, ताले 2 नॉन वॉइड डिसजॉइंट। ताले 2 नंबर डिसजॉइंट हला माने कोला, केतना इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म हे परिबो माय डियर, दीटा इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म हे परिबो। जेमति एटी प्ले देखो, एटी तब इक्वल रिलेशन केते बाहर करबो, देखो एटी R1 कोन करबो बहुत इजीली, एई जो बाहरला पार्टीशन ताकू निज सहित क्रॉस कर दबो, ताले कोन हबो 1,1, पुनी 2 को निज सहित क्रॉस कर दबो, बोले कोन हला 2 2,
देखो 1 1 2 2 दैट इज आइडेंटिटी आसीगला बुझी परछ ना नहीं आ मु तुमको कहिछि स्मॉलेस्ट सेठी पूर्व केस रे कोन स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू लार्जेस्ट थिला तले एटी आइडेंटिटी तापर देखो R2 R2 बिले कोन अछि एटी रहला 1 2 1 2 को निज सहित क्रॉस कर दबो तले 1 1 1 2 2 1 2 2 देखो पिले फॉर्मेशन हे गला इक्विवेलेंस रिलेशन दैट इज कोन पिले एटा हमें कहबा पिले कोन यूनिवर्सल तले यूनिवर्सल रिलेशन इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सल को हमें कोन कहबा पिले लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन हमें काउ कहबा पिले यूनिवर्सल रिलेशंस को कहबा व्हिच इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट माय डियर अंडरस्टूड क्लियर सेम सपोज तीनटा मेंबर प्रेजेंट अछथि a equal to 1 2 3 তাহলে নন ভয়েড ডিসজয়েন্ট পার্টিশন ফার্স্ট পার্টিশন কোন পিলে 1 গোটা হবো 2 তার অলগা রহিলা আর গোটে কোন পিলে কোন হবো 3 রহিବ অলগা তারপরে আর গোটে কোন হেই परियो पिले 1 রহিলা ତା ସହିତ ଅଲଗା ରହିଲେ 2 3 is that clear ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇପାରିବ 2 ରହିଲା ତା ସହିତ ପିଲେ କଣ ରହିବ 1 3 ଅଲଗା ରହିଲେ got it ତ 3 ରହିଲା ତା ସହିତ ପିଲେ କଣ ରହିଲେ 1 2 ଦେଖ ନନ୍ ଭଏଡ୍ ଡିସଜଏଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସନ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ કારણ કે ଇଏ ବି ନନ୍ ଭଏଡ୍ ଡିସଜଏଣ୍ଟ ଇଏ ବି ନନ୍ ଭଏଡ୍ ଡିସଜଏଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସନ ନନ୍ ଭଏଡ୍ ଡିସଜଏଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସନ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ପସିବିଲିଟି ଅଛି 5 ନମ୍ବର दैट इज डीजे इक्विवेलेंस रिलेशन लार्जेस्ट वाला किए ताल पांचटा आसे ताल तुम एटी कहो सर केमिति फॉर्मेशन करे देखो पांचटा इक्विवेलेंस तो 5 non void that is 5 non void disjoint partition 5 non void disjoint partition 5 non joint disjoint partition তাহলে পাঁচটা আসিলা পিলে বুঝি পারছো তাহলে এটা হলা স্মলেস্ট এটা হলা লার্জেস্ট গট ইট ক্লিয়ার তাহলে দেখো এইটু কোন বাহারিও তাহলে ফার্স্ট পাইলি কোন পিলে দেখো সিম্পল লজিक ए তিনটা को मिसेइले तमर कंप्लीट होउची पार्टीशनटा ताहले एटा कोन हो 1 1 तापर आसिला 2 2 माने कोन सिंपली निजको निज सहित क्रॉस प्रोडक्ट करिवो क्लियर R2 R2 बाजे माने एटी सेकंड नंबर एटी 1 2 1 3 करिवोनी भूल हे जिवो 1 आछि माने 1 को 1 सहित बुझि पारछो माने निजे निज सहित पार्टीशन 2 3 2 3 सहित पार्टीशन करिवो माने कते 2 2 2 3 बुझि पालो पिले तंदे 3 2 3 3 देखो पिले ये भी गोटे कोन हेगला इक्विवेलेंस माने एटा भी तमर कोन हबो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तापर देखो 2 2 2 निज सहित गला 2 2 তারপরে 1 3 নিজ সহিত ক্রসিং করিব তাহলে 1 1 1 3 তারপরে পিলে আসিলা 3 1 3 3 very easily we got it then R4 এটি পিলে কোন পাইবা দেখো 3 নিজ সহিত ক্রস করিব তাহলে 3 3 got it clear সেমতি পিলে দেখো এটি 1 2 নিজ সহিত ক্রস করিব তাহলে 1 1 and we got 1 2 then simply 2 1 then my dear 2 2 we got it simply clear then the R5 is nothing simply equal to a cross a got it clear ନିଜକୁ ନିଜ ସହିତ କ୍ରସ କରିବ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଆସିଲା ପାଞ୍ଚଟା and so on ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି and so on ତାହେଲେ ତମେ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ବି ପକେଇବ ଆରାମ ସେ ପାଇ ଯାଇ ପାରିବ ଇକ୍ୱାଲେନ୍ସ ରିଲେସନର କନସେପ୍ଟ କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଇ ଯାଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲେ ଅଛି କାଉଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଟ୍ରିକ୍ ଦଉଛି ସର୍ଟକଟ ଟ୍ରିକ୍ ମନେ ରଖ ପିଲେ ବେଲ୍ସ ट्रायंगल डायग्राम बेल्स बेल्स ट्रायंगल रे हम इजीली पाई जिबा केतेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस पाई परिबा ताले पिले देखो जे मोर एटी n1 सपोज एटी कार्डिनलिटी ऑफ a अछि n ताले सेही भला चलियो ताले फर्स्ट ऑफ सपोज इफ n इक्वल टू 1 ताले टोटल नंबर ऑफ एटा आसला 1 बुझियला इफ n इक्वल टू 2 एटी बुझियाउ चेष्टा करो पिले क्लियर बुझियाउ चेष्टा करो एटी वेरी वेरी इंपोर्टेंट ताले एई 1 टा को एटी तळको नै आसिला एई 1 को आ सहित ऐड कर दबो 1 + 1 8 लिखबो 2 ताले हे गला रिजल्ट देखो 2 इज दैट क्लियर तापर n इक्वल टू 3 n इक्वल टू 3 को दलो जीवो ताले एई 2 टा को एटी के नै आसीबो जोटा रिजल्ट थिला एटी नै आसीला बुझेला तार एटी 1 + 2 आनला एटी सही दबो 3 रिजल्ट आसीनी काहे कि 2 + 3 5 देखो प्ले एटी मोर रिजल्ट आसीला 5 ताले जदी तीनटा एलिमेंट प्रेजेंट अछि मोर सेट ताले पांचटा इक्विवेलेंस रिलेशन बनी पारिबो तंते पिले यदि n इक्वल टू 4 गॉट इट क्लियर ताले 5 बळिछि ताले 5 नै आसिलो ताले 5 + 2 पिले केते हला 7 गॉट इट एबे 3 + 7 केते हला 10 स्टिल वो रिजल्ट आसिनी 5 + 10 केते हला 15 ताले सिंगल हे गला से रिजल्ट आसिला 15 एंदी पिले देखो n इक्वल टू 5 तो पांचटा एलिमेंट अछि तुमरो ताले केतेटा इक्विवेलेंस रिलेशन बनी पारिबो ताले पिले मानकर एठी देखो एठी केते लिखिबी 15 ताले 5 + 15 केते हला पिले 20 पुनी 7 20 केते हला 27 पुनी देखो 17 27 10 केते हला पिले 37 ताले 37 + 15 केते गला पिले 52 ताले 52 एंड सो ऑन
shortcut way to find the total number of equivalence relation. So let us कौन पे use करा वाला total number of equivalence relation. Total number of equivalence relation काढ़िया पे the most handsome trick, my dear. Clear Bell's triangle tricks you use and upper concept dali how to perform, how to find the disjoint partition. Once you get the disjoint partition, easily you can write every equivalence relation. তাহলে এটি বলে দেখো non void the largest equivalence relation, smallest equivalence relation ସବୁ ଜିନିଷ କୁ ଭଲ ସେ ମନେ ରଖିବ. Last but not the least ଆଉ ଯୋଡିଏ trick ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲେ. First ମନେ ରଖ if R is an equivalence relation. If R is an equivalence relation, then, my dear, R inverse is also an equivalence relation. Then R inverse is also an equivalence relation. তাহলে সে নিশ্চিত ভাবে equivalence হবে মানে পেলে মনে রাখো যদি R টা তোমার equivalence relation ଅଛି then R inverse definitely equal মানে reflexive भी হবে symmetric भी হবে transitive भी হবে. If R is reflexive then R inverse is reflexive. If R is symmetric then R inverse definitely symmetric. বুঝি পারছো না নি? Suppose যেটা দেইছি if R is symmetric খালি দেই দালা if R is symmetric, got it clear? Then R inverse must be symmetric. Clear? Must be symmetric. Must be symmetric. But ସବୁବେଳେ କହିହବନି reflexive ହେଇପାରେ ହେଇପାରେ suppose ଦେଖ symmetry ଗୋଟେ relation ଦେଇଛି R2. If R is any relation then R inverse must be symmetric. If R is a symmetric relation then R inverse must be symmetric. ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ. Clear? Transitive କଥା ସେମିତି କହିହବନି ଏ କଥା ସେମିତି କହିହବନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ R is an equivalence relation then R inverse is also an equivalence relation. Got it clear? ସେମିତି ପିଲେ if R and S are two equivalence relation. If R and सब पिले 1 mark पे बहुत important. If R 2 marks पे important. If R and S are two equivalence relation, then R intersection X must be an equivalence. Must be an equivalence relation. Must be an equivalence relation. Then the R union S not necessarily equivalence. Not necessarily equivalence. आमाने कौन है भी पारे न भी ही पारे. Not necessarily equivalence relation. है भी पारे पिले न भी है पारे. Got it clear? ये गला. आउ गोटे पिले questions तुम्हारा बड़े बड़े questions पढ़ी दिए टिके higher level दौची. If cardinality of A is equal to M, then total number of first reflexive relation. Formula mane rakhidibo. Then the total number of reflexive relation is equal to pile kon hobo 2 to the power n square minus n. That is the formula. Got it clear? 2 to the power n square minus n. Okay, directly mane rakhibo 2 to the power n square minus n. Second bit symmetric ketata hobo pile. Symmetric relation amar hobo 2 to the power n square plus n by 2. Got it clear? Got it clear? This is the formula. 2 to the power n square plus n by 2. Got it? माने एमती कही परिबा नले कही परिबा or 2 to the power n into 2 to the power n square minus n by 2 जा को हम एडिंग कर देले कोन हे जाउची पिलेटी 2 to the power n plus n square minus n by 2 कर देले एटा कोन हेला पिले 2 to the power 2n plus n square minus n by 2 ताला कोन हेला पिले n square plus n by 2 जो फॉर्मूला टा बडी लिखली 2 to the power n square plus n by 2 তাহলে এই দুইটা ফর্মুলা পেলে ভালো সে মনে রাখিবা which is very very important যেমতে কি ফর एग्जांपल तुमको দেই দিছি suppose cardinality of A is equal to ଦେଇছি 3 and total number of reflexive কেতেটা বনি পারিবো total number of reflexive বনি পারিবো কেতেটা on A total reflexive on A is equal to 2 to the power n square so 3 square minus 3 তাহলে 2 to the 9 minus 2 to the power 6 relations can be possible তাহলে total number of কাকি পিলে identity ଗୋଟେ reflexive identity ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି add ହେଲା reflexive ବୁଝି ପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତ କେତେଟା ହେଇକି ବନିବା 32 relation we can write ତ total number of symmetric କେତେ ବନି ପାରିବ ପିଲେ total number of symmetric on A can be possible 2 to the power 3 square plus 3 by 3 square plus 3 by 2
তাহলে কেতে ହେଲା বেলে 2 to the power 9 plus 3 12/2 ସେଇ 2 to the power 6 symmetric relations can be possible. Got it clear? ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆରାମ ସେ କାଢି ଦେଇ ପାରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ these are the cases। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି 1 mark ପାଇଁ ପଡିଲା ଦେନ୍ ତୁମେ ଡେଫିନାଇଟଲି କରିବ ମୋର ଆଶା। ତାହେଲେ ହୋପଫୁଲି ପିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ବାକି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମା ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେ ତମର ମଙ୍ଗଳ କେମିତି କରିବେ ସେ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ପିଲେ ତୁମେ କେମିତି ପାଠ ପଢୁଛ। ତୁମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାଠ ପଢିବ ସେଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଏତିକି କହି ପିଲେ ବିଦାୟ ନଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି। ରିଲେସନ ଚାପ୍ଟର ବହୁତ ଭଲସେ ସାରିଛି। ବହୁତ ଭଲସେ କର। କୌଣସି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କୁ ସ୍କିପ କରନି। ପୁରା ଏଇ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ କନସେପ୍ଟ କଭର ଅପ ହେଇକି ଅଛି। ଏମସିକ୍ୟୁ ପଢିଲେ କେମିତି କରିବ, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଲେ କେମିତି କରିବ। ଆଣ୍ଡ ୱେଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର। ଗୋଟେ ୟୁନିଟ 1 ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେସନ ଡିସ୍କସନ ଆସିବ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ନୁହଁ ଆସିବ ତୁମର ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଲେକ୍ଚର ତୁମେ ସାରିଦିଅ। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେସନ ମୋଷ୍ଟଲି ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାପ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ସେଇ ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେସନ ର ସବୁ ଲେକ୍ଚର ଦିଆଯିବ। ତ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବହୁତ ବେଟର ଭାବରେ ଆହୁରି ତୁମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲ ବଢିଯିବ ପିଲେ। ତାହେଲେ ରିଲେସନ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି। ୱାନ୍ ସଟ୍ ରିଲେସନ ସରିଛି। ଫଙ୍କସନ ର ୱାନ୍ ସଟ୍ ଅଲରେଡି ଅପଲୋଡ ଅଛି ପିଲେ। You must complete that one function one shot already upload ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ହାଇଲାଇଟ କରିଦବୁ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଫଙ୍କସନ ର ୱାନ୍ ସଟ୍ ଲେକ୍ଚର କୁ ଦେଖ। ତାହେଲେ ରିଲେସନ ଫଙ୍କସନ ଉଭୟ ଚାପ୍ଟର ୱାନ୍ ସଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମମାନେ ଯିବ। ତୁମର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସ ରେ ଆମେ ଫଙ୍କସନ ର ୱାନ୍ ସଟ୍ ଲେକ୍ଚର ଟା ଯୋଉ ଅଛି ତାର ଲିଙ୍କ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦବୁ। ତୁମେ ସେ ଲେକ୍ଚର କୁ ଯାଇକି ଫଙ୍କସନ ସାରିଦବ। ତା ରିଲେସନ ଫଙ୍କସନ ସରିଗଲେ ଆଇଟିଏଫ ଲେକ୍ଚର ନେକ୍ସଟ डिस्कशन हम आईटीएफ रे मैपिंग ऑफ फंक्शन सहित तुमर आईटीएफ पूरा डिस्कशन हम देन तार क्वेश्चन आंसर हे जीवो। यूनिट 1 खत्म, टारगेट 22 कंप्लीट। आ पुले बार बार करी को दोज आर टारगेटिंग 70 प्लस ताको पे रिलेशन फंक्शन आईटीएफ बट बहुत इंपोर्टेंट सेक्शन। यू कैन नॉट स्किप इट, यू मस्ट डू इट। ओके, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल। आ मु तुमर से आंसर को मो कमेंट सेक्शन रे डेफिनेटली वेट करिवि। इज इट सिमेट्रिक और नॉट क्लियर? आ तुमर भल पाइबा को निश्चित भाबरे आशा करबी। Till then, bye bye. Love you all. Meet you in the next class. Bye bye.